earthly paths, we cannot afford to be careless in how we live. We can either walk in the world's darkness or God's light. The first option leads to foolishness, but the other is the way to goodness, righteousness, and truth. Pleasing the Lord and conforming to His likeness are always the best choice. Ask for wisdom today, and God will guide you how to live. Be greatly blessed. Gikan sa bubuhat, Davao de Oro, tuburan sa paglaon. Sa Davaoan yung mahuswagon, ang kaanyang mong makabibihan, talag sa undas sa kahitasan, kabukiran sa lumaki alimahan, bunga sa karagayan. May pagluban, yuta mong nagmadagayaon, mga anak mong mahigugmaon. Kipaligod sa bayanihan, iumol sa panaghiusa, sa timumang may mapeya at sa pagtilabangan may kalanguan. Bibihan, talag sa ongga sa sangkahitasan, kabukiran sa lumagi alimahan, bunga sa kalagayan. Davao de Oro, kami mong nagagitan, among kagulahanan. Davao de Oro, mapulawanong paraiso, sa nagiusang Davaoenyo. Davao de Oro, dagat tuyutan, buhing bulawan. Davao de Oro, dagat tuyutan, buhing Z Radio 88.5. Check your time. It's already 16 minutes past the hour of 10. Mga ka-Z-Eskwela, again, alas 10:16 na sa buntag. And of course, our time check is atid po sa atin ni Vice Governor Maria Carmen Zamora. Good morning, good morning, good morning, good morning, Golden Province of Davao de Oro.
lakip na usab sa atong mga silingang lalawigan nga abot ning atong sibihanan. It's a wonderful Tuesday po sa ating lahat kahit na medyo makulimlim at maulan at tugnaw gyud ang ato ang Martes nga kabuntagon. So that is why we are praying ang tanan karon sa luwas nga kahimtang. So keep safe gyud sa kanunay, labaw na sa mga nagabiyahe. We are praying nga maabot kamo sa inyong mga destinations nga luwas. Ayan, good morning also sa ato ang mga ka-Z-Eskwela mga zuking listeners nga on duty na karon sa ilahang mga trabaho. Ayan, hello po sa inyo. Bisan pa man ulan-ulan ug tugnaw, let us still make this day productive and meaningful. Kaya naman samahan niyo po ako as we open another episode ng inyong paboritong programa. Ito po ang Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. And yes, our program is atid po sa atin ng DepEd Division of Davao de Oro in partnership with the Z-Radio 88.5. So for the first 2 hours, ako po inyong makakasama po. Ito po ang chinitang maestra ng Nabunturan, Ma'am Maymay Resma, and I'll be with you po hanggang alas 12 ng tanghaling ito. At mamaya naman, inyong makakasama ang maestrang Mawabenyo na si Sir Riwen Manuel. So ang ating programa hanggang alas 2 ng hapon niyo po mapapakinggan right and only here po yan sa inyong paboritong radio station, ang Z-Radio 88.5, ang istasyong siguradong lingaw o siguradong kuyaw. Ayan, so good morning also sa atong mga heads diha sa Division Office Division of Davao de Oro, most especially sa atong SDS, to Ma'am Eufemia Gamutin. Ayan, hello po ma'am. To Sir Ramel Handayan, our ASDS. Sa ating duha ka chief nga si Ma'am Arlene Lim, and to Sir Ruben Riponte sa ating mga education program supervisor sa nagkadiang learning areas. Ayan, sa tanang personahe diha karon sa Division Office, hello po sa inyo, isang magandang umaga and keep safe lang yun sa kanunay. Ayan, so 10:19 na po ang ating oras ngayon. And for today's episode po, mathematics naman ang ating pag-uusapan. So speaking of math, nais ko rin acknowledge ang ating education program supervisor po sa mathematics na si Sir Pakpakin. Ayan, hello po sa iyo sir. Isang magandang umaga po. So sa lahat ng ating mga dear learners, good morning, good morning, good morning! Labaw na sa ato ang mga grade 1, grade 2, grade 3, and grade 4 nga mga learners. Tungod, ang ato ang upat ka lesson presentation for today's episode ay para po sa inyo. So andam-andam na, uban ang inyong mga module, no? Ang inyong mga, uban pang mga kagamitan diya. Ayan, tumutok na po kayo. Hello sa mga nakatutok sa ato karon via Facebook Live. Na live kita karon mga ka-Z-Eskwela sa atong nagkadaiyang Facebook pages. We're live at Z-Radio 88.5 sa DepEd tayo Division of Davao de Oro, and of course sa Radyo Z-Eskwela DepEd Davao de Oro. Ayan, good morning also sa mga naminaw through their radio sa atuang 88.5 nga radio dial, no? Ayan, hello po sa inyo. Good morning, good morning, good morning. Okay, so ang atin pong mga pag-uusapan for today sa ating Mathematics 1 po, ang pag-ila sa mga adlaw sa simana ug mga bulan sa tuig sa hustong pagkasunod-sunod. For our grade 2 mathematics naman, pagsulbad sa mga problema nga adunay kalabutan sa paggamit sa length. And sa atong grade 3 mathematics, ang finding the missing value in a number sentence. And for our mathematics 4, ang solving routine and non-routine problems involving perimeter. Ayan, so yan po ang mga dapat niyo pong abangan sa ating episode sa araw na ito. So speaking of our dear learners, we are encouraging you to notify us with your attendance. So for our link for today, https://tinyurl.com/Radyo Z-Eskwela June 1. Ayan, so karon ato yung sugat no ang usa na pud ka lahi nga bulan humanata, nag-bye-bye na ta sa month of May. Say hello to month of June. So sa mga birthday celebrants nato today, happy birthday po sa inyo. Ayan, so keep safe lang yun sa kanunay and stay healthy. So once again, we are encouraging you to notify us with your attendance. Bukas po ang ating attendance link hanggang alas 2 ng hapon. At para po sa inyong mga messages, just feel free nga mag-comment sa atong mga comment boxes sa nagkadaiyang mga Facebook pages nga na-mention nako kaganiha. And good morning sa atong mga dear program sponsors. Hello po mga ma'am and sir, isang magandang umaga. Alas 10:22 na po sa walay paglangay ato ng sugdan ang ato ang
klase karong adlaw. We shall begin with our grade 1 mathematics. Once again, pag-uusapan po natin ang pag-ila sa mga adlaw sa simana ug mga bulan sa tuig sa hustong pagkasunod-sunod. Makauban nato isip our content presenter si Ma'am Melanie T. Lagrama, atong teacher nga way laay-laay no. From Barabat Elementary School, kauban usab ang iyang creative resource material developer nga si Ma'am Bernadette E. Anyover. Alas 10:22 na! Math-KIBAHAGI at MATH-TUTO tayo sa ating new learning experience as we bring with you math-dadaling lessons in mathematics together with your math-galing teachers. Kaya naman po, tara na, magklase na ta! Malipayong bagong adlaw kaninyo mga bata, mga ginikanan, ug sa atuang pinalanggang mga suking tigpaminaw. Bagong adlaw ug bag-o na usab nga leksyon ang inyuhang makatunan diri sa atuang numero 1 nga sibyahanan, Radyo Z-Eskwela 88.5. Aduna na pud kitay tun-an nga leksyon sa mathematics nga nindot kaayo. Syempre, kauban gihapon ninyo ang inyuhang maestra sa unang ang-ang, si Teacher Melay nga walay laay-laay. Kabalo ko nga excited na kaayo mo makahibalo sa ato ang bag-o nga leksyon. Pahinumdum lamang mga bata nga sa ato ang pagklase karon, kinahanglan nga maminaw kamo pag-ayo aron makatubag kamo sa mga activity nga ato ang pagabuhaton. Labi na gayud sa ato ang ebalwasyon unya. Sa niagi nato nga leksyon, natun-an nato ang pagpangita sa nawala nga numero sa pagdungag ug pagkuha sa numerong pahayag. Hinaot nga inyuha pang nahinumduman nga importante gyud ang pagrepresentar niini sa n ug sa pagperform sa addition ug subtraction para inyuhang mahibaloan ang tubag o ang value sa n. Apan sa dili pa, mangutana ako kaninyo. Kinsa man sa inyuha ang adunay kalendaryo diha sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay? Kung naa, ako kamungang yuon sa pag-andam ni ana kay maggamit kita og kalendaryo sa atuang leksyon karong buntaga. Mamahimo nga magpatabang kamo sa inyuhang ginikanan o mga magulang sa pagkuha sa inyong mga kalendaryo. Mamahimo usab nga samtang magklase kita karon, magpagiya usab kamo kanila aron nga dali ninyo masabtan ang atuang leksyon. Aduna ako'y giandam nga sitwasyon. Basahon nako kini ug paminawan ninyo aron nga inyo kining masabtan ug matubag ninyo ang mga pangutana nga mosunod. Gusto ni Nico moapil sa camping ugma. Gahapon pa niya gihipos ang iyang bag o mga gamitunon sa camping. Balikon ako pagbasa ang sitwasyon ha. Gusto ni Nico moapil sa camping ugma. Gahapon pa niya gihipos ang iyang bag o mga gamitunon sa camping. Napaminaw ba ninyo og tarong ang sitwasyon nga akong gibasa mga bata? Wow! Kabalo ko nga inyog yung matubag ang akong mga pangutana karon kay naminaw man mo pag-ayo. Sige, sugdan ta! Mao kini ang unang pangutana. Kinsa ang gusto mo uban sa camping activity? Baliko nako ha. Kinsa ang gusto mo uban sa camping activity? Tama kamo mga bata. Si Nico
ang bata nga gusto mo uban sa camping activity. Ikaduhang pangutana. Kung adlaw nga Martes karon, unsang adlaw man siya nang hipos sa iyahang mga gamitunon sa camping? Akong balikon pagbasa. Kung adlaw nga Martes karon, unsang adlaw man siya nang hipos sa iyahang mga gamitunon sa camping? Sige daw be? Sige daw be, unsa may tubag? Husto ka mo! Adlaw nga Lunes niya, giandam ang iyahang mga dalunon. Ikatulong pangutana. Unsang adlaw man siya moapil sa ilahang camping? Sakto ka mo sa inyuhang mga tubag. Adlaw nga Miyerkules siya muadto sa ilahang camping. Mauna nga sa Lunes pa lang daan, giandam na niya ang iyahang mga gamitunon kay excited kaayo si Nico. Kamusad kung aduna kamoy mga lakaw sa inyong family? Excited ba mo nga mag-andam sa inyong mga gamit? Hala, wow, very good. Kay mag-andam na day og gamit. Giunsa man ninyo pagkahibalo sa inyong mga tubag? Siguro, inyo kini nga nahibalan tungod kay nagsubay kamo sa inyong kalendaryo o basin gigiyahan kamo sa inyong mga ginikanan o mga magulang. Karon, atong hibaluon kung nakadayon ba gyud si Nico og apil sa camping. Basahon na pud nato ning ikaduhang sitwasyon. Karon, basahon nako ang atong ikaduhang sitwasyon. Sama kaganina, pagkahuman ako og basa niini, aduna ako'y mga pangutana. Mao nga naghinaot ako nga kamong tanan maminaw gayon. Sige, akong basahon alang kaninyo. Wala madayon ang camping ni Nico kay adunay bagyo. Unya na kini ipahigayon sa sunod nga bulan. Akong balikon, wala madayon ang camping ni Nico kay adunay bagyo. Unya na kini ipahigayon sa sunod nga bulan. Mga pangutana sa sitwasyon nga ako ang gibasa. Paminaw ha? Unsay nahitabo sa camping activity ni Nico? Akong balikon. Unsay nahitabo sa camping activity ni Nico? Tama! Wala na dayon ang camping ni Nico. Ikaduhang pangutana. Nganong wala man madayon ang camping ni Nico? Balikon nako. Nganong wala man madayon ang camping ni Nico? Sakto kamo mga bata. Wala na dayon ang camping ni Nico tungod kay naay bagyo. Number 3. Kung bulan nga Mayo karon, unsa man nga bulan magcamping si Nico? Kung bulan nga Mayo karon, unsa man nga bulan magcamping si Nico? Wow, very good! Bulan sa Hunyo. Giunsa ninyo pagkahibalo nga bulan sa Hunyo na ang camping schedule ni Nico? Very good! Para gyud nga makahatag ita og insakto nga tubag, lambing maayo gyud kung mogamit kita og kalendaryo. Karong adlaw mga bata, dasigon ko kamo sa pagpaminaw og tarong tungod kay nindot kaayo ang atuang pagatun-an nga leksyon karong adlaw. Tun-an ta karon ang
pag-ila sa mga adlaw sa semana ug mga bulan sa tuig sa hustong pagkasunod-sunod. Atong palawman ang atuang pagtulunan karong buntaga mga bata. Daghan kaayo ko og giandam nga mga activity para sa inyo ha. Para gyud nga makabalo kamo sa atuang leksyon. Ayaw kamo pagbiya ha. Kay mo balik gyud kita human niining pipila ka pahinumdom gikan sa atuang istasyon. Magpahinumdum lang ako mga bata nga gikinahanglan aduna kamoy giandam nga kalendaryo para mas mapadali pagyud ang atuang pagtulunan karon. Ayaw gayud kamo pagbiya ha. The Radyo Z-Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Maze Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Plastar na mga bata, kay magpadayon na kita sa atuang leksyon karong buntaga. Daghan pa kaayo ako gipang-andam nga mga buluhaton aron nga mas makasabot pa kamo pag-ayo sa atuang leksyon. Kaganina, kiyatagan ko kamo og duha ka sitwasyon diin atong gisulbad ang adlaw sa semana ug bulan sa tuig nga sakto sa camping schedule ni Nico. Karon, nag-andam ako og activity alang kaninyo. Kini nga activity maghatag kaninyo og duga nga kahibalo mahitungod sa adlaw sa semana. Aduna ako'y mga pangutana. Inyo kining matubag og dali kung aduna kamoy kalendaryo. Andama usa ang inyong mga kalendaryo mga bata. Mamahimo nga magpatabang kamo aron gyud mas masabdan ninyo ang atuang leksyon. Andam na ba ang mga kalendaryo ninyo? Kung andam na, ipalakpak ang kamot og kaduha ug itadyak og kausa ang tiil. Very good! Ingon ani ang inyong buhaton mga bata. Gamiton ninyo ang inyong mga kalendaryo ug piliun ninyo ang letra sa saktong mga tubag. Dili na ako ni padugay-dugayon. Magsugod na ta sa unang numero. Mauni ang pangutana. Unsang adlaw ang sunod sa adlaw Martes? Akong balikon. Unsang adlaw ang sunod sa adlaw Martes? A. Miyerkules, B. Huwebes, C. Biyernes. Unsa may saktong tubag? Wow, very good. Ang saktong tubag, letrang A. Miyerkules. Wow, very good maday ni akong mga bata. Ikaduhang pangutana. Unsang adlaw sa dili pa ang Miyerkules? Akong balikon. Unsang adlaw sa dili pa ang Miyerkules? A. Huwebes, B. Lunes,
C. Martes. Unsay saktong tubag? Husto. Naa sa letrang C ang hustong tubag. Ikatulong numero. Unsang adlaw ang tunga-tunga sa Huwebes ug Sabado? Again, unsang adlaw ang tunga-tunga sa Huwebes ug Sabado? A. Biyernes. B. Miyerkules. C. Lunes. Akong balikon ha. A. Biyernes. B. Miyerkules. C. Lunes. Unsay saktong tubag? Wow, very good. Ang saktong tubag, letrang A. Adlaw nga Biyernes. Ka-very good naman day sa akong mga bata. Oy, hawd kaayo. Dali ra pagid kaayo pasabton. Karon, tun-an ta pag-ayo ang kalendaryo. Sa ibabaw sa mga numero sa inyong mga kalendaryo, makita ninyo dira ang mga adlaw sa semana. Karon, pangutan-un ko kamo. Pila man ka adlaw ang anaa sa semana? Tama kamo mga bata. Adunay 7 ka adlaw sa semana. Ang unang adlaw mao ang Domingo. Ikaduha ang Lunes. Ikatulo ang Martes. Ikaupat ang Miyerkules. Ikalima ang Huwebes. Ikaunom ang Biyernes. Ug ikapito ang Sabado. Pangutan-on ko kamo. Unsa ang kinaunhan nga adlaw sa semana? Husto. Domingo ang kinaunhan nga adlaw sa semana. Karon, unsa man ang kinaulahian sad nga adlaw sa semana? Very good. Naminaw gyud ay mo mga bata. Ang kinaulahian nga adlaw sa semana mao ang Sabado. Karon, tan-awa gyud pag-ayo ang inyong mga kalendaryo. Atong tun-an pag-ayo kana. Aduna ako'y mga pangutana sa inyo ha. Ato ang himuon nga pananglitan ang bulan sa Mayo. Andam na ba mo? Very good. Unang pangutana mga bata. Unsang adlaw ang Mayo 13? Sa inyong kalendaryo, unsang adlaw ang Mayo 13? Wow, very good. Adlaw nga Huwebes ang Mayo 13. Very good mga bata. Adto kita sa ikaduhang numero. Unsang adlaw sa semana ang petsa 24 sa Mayo? Husto kamo. Adlaw nga Lunes ang petsa 24. Ikatulong pangutana mga bata. Unsang adlaw ang petsa 1 sa Mayo? Unsang adlaw ang petsa 1 sa Mayo? Sakto! Adlaw nga Sabado. Very good mga bata. Nalipay ako nga nasabtan gyud ninyo ang atuang leksyon karong buntaga. Apan, daghan pa mo og makatunan. Ayaw gyud ninyo kalimti ang atuang mga matun-an karon kay importante kaayo ni tanan. Karon, magtuon na usab kita sa mga bulan sa tuig. Nakahibalo ba mo kung unsang bulana sa ulugon ang bagong tuig? Ang Pasko. Ang Valentine's Day. Siguro, ang uban sa inyo ha, wala pa.
Apan sa ato ang pagtuon karon sa mga bulan sa tuig, mahibaluan usab ninyo kung kanus-a kana sa ulugod. Andam na ba mo? Sige, sige, sugdan ta. Tanawa ang kalendaryo. Unsa inyuhang nabantayan? Okay, sa kalendaryo, makakita kamo og mga bulan, adlaw ug mga numero. Sa taas nga bahin, makita ninyo ang bulan sa tuig. Pila ka buok ang bulan sa tuig, mga bata? Aduna ba sa inyo ang nakahibalo kung pila ka buok? Wow, very good. Tama ka mo. Adunay 12 ka bulan sa usa ka tuig. Sige daw be. Tanawa daw ang inyuhang mga kalendaryo. Unsa pa man ang inyong nabantayan? Yes, sakto. Ang gidaghanon sa pizza sa matag bulan nagkalain-lain. Naay mga bulan sa tuig nga tag 30 ka adlaw. Naapoy tag 31 ka adlaw. Ug naa usab 28 ka adlaw lamang. Karon sa inyong kalendaryo tan-awa ka na. Unsa nga bulan ang adunay 28 ka adlaw? Husto ka mo mga bata. Ang bulan sa tuig nga adunay 28 ka adlaw mao ang Pebrero o kung sa Ingles, February. Very good. Kana nga bulan ang nag-inusarang bulan nga adunay 28 ka adlaw lamang. Karon, unsa nga mga bulan ang adunay tag 30 ka adlaw? Very good. Ang mga bulan nga adunay tag 30 ka adlaw mao ang Abril, Hunyo, Setyembre, ug Nobyembre. Very good mga bata. Karon, aduna usab bulan sa tuig nga naay tag 31 ka buok adlaw. Unsa man to nga mga bulan? Wow, husto ka mo. Kini mao ang bulan sa Enero, Marso, Mayo, Hulyo, Agosto, Oktubre, o Disyembre. Very good mga bata. Mao kini ang hustong pagkasunod-sunod sa bulan sa tuig. Ang unang bulan sa tuig mao ang Enero, kung sa Ingles, January. Ikaduha, mao ang Pebrero, o kung sa Ingles, February. Ikatulo, mao ang Marso, o March sa Ingles. Ikaupat, ang Abril, o kung sa Ingles pa, April. Ikalima, mao ang Mayo, kung sa Ingles, May. Ikaunom, mao ang Hunyo, kung sa Ingles, June. Ikapito, mao ang Hulyo, July, kung sa Ingles. Ikawalo, Agosto, August, kung sa Ingles. Ikasiyam, Setyembre, o kung sa Ingles pa, September. Ikanapulo, mao ang bulan sa Oktubre, kung sa Ingles, October. Ika-11, mao ang Nobyembre, kung sa Ingles, November. Ug ang kinaulahian nga bulan sa tuig mao ang Disyembre, kung sa Ingles, December. Karon, aduna ako'y mga sitwasyon nga ihatag kaninyo. Susiha ug pangitaa sa kalendaryo ang sakto nga tubag. Unang pangutana.
Kini ang bulan sa pagsaulog sa atuang lingwahe sa mga Pilipino o buwan ng wika. Kining bulana makita human sa bulan sa Hulyo. Unsa maning bulana? Tama! Ang saktong tubag kay Agosto. Sa wala makakuha sa tama nga tubag, ingon ani inyong buhaton ha. Lantawa ug maayo ang kalendaryo. Nakita nimo nga ang sunod nga bulan sa Hulyo kay Agosto. Mahitabo ang pagsaulog sa atuang lingwahe sa mga Pilipino o buwan ng wika sa bulan sa bulana ang puno sa gugma. Kining bulana musunod sa Enero. Balikon ko, unsang bulana ang puno sa gugma. Kining bulana musunod sa Enero. Unsa may saktong tubag? Sakto kamo. Ang tama nga tubag mao ang Pebrero. Adto ta sa ikatulong pangutana. Unsang bulana sa tuig ipahinabo ang Pasko? Sunod kini sa Nobyembre. Akong balikod. Unsang bulana sa tuig ipahinabo ang Pasko? Sunod kini sa Nobyembre. Unsa man? Tama ang inyuhang mga tubag. Bulan sa Disyembre. Very good kaayo mo mga bata kay naminaw gyud mo og nagtan-aw gyud mo sa inyong mga tagsa-tagsa ka kalendaryo. Ikaupat nga numero. Unsang bulana isilibrar ang bag-ong tuig? Kini nga bulan ang permerong bulan sa tuig. Akong balikon. Unsang bulana isilibrar ang bag-ong tuig? Kini nga bulan ang permerong bulan sa tuig. Unsa man? Husto kamo sa inyuhang mga tubag mga bata. Mao kana ang bulan sa Enero, ang kinaunhan nga bulan sa tuig. Very good kaayo mga bata. Kay naminaw gid mo sa atuang leksyon karon. Ayaw to ninyo kalimti ha. Ug angay ninyo nga hinumduman nga sa semana adunay 7 ka buok adlaw. Una, mao ang Domingo. Ikapito, mao ang Sabado. Sa bulan Sab sa tuig, adunay 12 ka buok. Enero ang pirmirong bulan ug Disyembre ang kinaulahian nga bulan sa tuig. Importante kaayo nga mahibaluan ninyo kini kay gamit kaayo kini sa adlaw-adlaw. Hinaot nga inyo kung nasabtan kay sa atuang pagbalik, ipahinabo ta ang ebalwasyon. Ayaw ka mo pagbiya ha, kay mo balik kita humaning atuang mga pahinumdum. The Radyo Z-Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corbada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated.
Plastar na mga bata, kay karong taknaa, sugdanta ang atuang ebalwasyon. Andam na ba ang tanan? Kung andam na, singgit ka mo og hep hep! Very good! Ang una ninyong buhaton, mauni. Isulat ang mga pangalan sa adlaw sa semana sa kahon. Ug lingini ang mga adlaw nga aduna kitay klase. Balikon ko. Isulat sa kahon ang mga adlaw sa semana. Ug lingini ang mga adlaw nga aduna kitay klase. Ayaw ka mo og kabalaka kung dili ninyo mahumandayon karon. Kay pwede ra kaayo ninyo na balikan unya. Ug kabalo ko nga makatubag yun mo. Kay sigurado manggid ko nga naminaw mo sa ato ang leksyon kaganina. Tama ba ko? Wow, very good! Nahuman na ba ang tanan og tubag sa pirmerong activity? Kung wala pa, ayaw gyud mo og kabalaka. Kay pwede raman gyud ninyo na siya balikan inighuman ining atong ikaduhang activity. Sa atong ikaduhang activity, ang inyo lamang buhaton, sabton ang mga pangutana ug piliun ang letra sa tama nga tubag. Unang numero, unsang bulana ang kinadjutayan ug adlaw? Ang adunay gamay lamang nga adlaw. Unsa na nga bulan? A. Enero, B. Pebrero, C. Marso, D. Abril. Akong balikon. Unsang bulana ang kinadjutayan og adlaw? A. Enero, B. Pebrero, C. Marso, D. Abril. Pili na sa saktong tubag. Ikaduhang pangutana. Unsa ang ikatulong bulan sa tuig? Balikon ko. Unsa ang ikatulong bulan sa tuig? A. Enero, B. Marso, C. Abril, D. Mayo. Balikon. A. Enero, B. Marso, C. Abril, D. Mayo. Answer na! Ikatulong numero. Unsang bulana ang sunod sa Hunyo? Akong balikon. Unsang bulana ang sunod sa Hunyo? A. Mayo, B. Pebrero, C. Hulyo, D. Agosto. Akong balikon. A. Mayo, B. Pebrero, C. Hulyo, D. Agosto. Answer na! Adto kita sa ikaupat nga numero. Unsa man ang kinaulahian nga bulan sa tuig? Unsa man ang kinaulahian nga bulan sa tuig? A. Disyembre, B. Nobyembre, C. Setyembre, D. Oktubre. Kung balikon, A. Disyembre, B. Nobyembre, C. Setyembre, D. Oktubre. Ikalimang pangutana. Pila man kabuok tanan ang mga bulan sa tuig? Pila man kabuok tanan ang mga bulan sa tuig? A. 11, B. 14, C. 10, D. 12. A. 11, B. 14, C. 10, D. 12. Answer na!
Kinsa man ang nakahumana og tubag sa atuang ebalwasyon? Humana ba ang tanan? Wow, maayo! Karon, atong ibaluon kung sakto ba ang inyuhang mga tubag. Mag-una ta sa una nga activity. Ang sakto nga tubag nga dapat inyong nasulat ug nalinginan mao ang mga adlaw sa Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Mao kini ang mga adlaw sa semana nga aduna kitay klase. Very good mga bata. Karon, adto ta sa paghibalo sa mga tama nga tubag sa ikaduhang bahin sa atuang ebalwasyon. Sa unang numero, ang saktong tubag makita sa letrang B, Pebrero. Mao kini ang bulan nga kinadyutayan og adlaw. Ikaduhang numero, letrang B, mao kini ang Marso, ang ikatulong bulan sa tuig mga bata. Ikatulong numero, sa letrang C, Hulyo, ang saktong tubag. Ikaupat nga numero, letrang A, Disyembre, ang saktong tubag. Ikalimang numero, naa sa letrang D, 12, ang husto nga answer. Kinsay nakatama sa inyo ha? Kinsay naka-perfect? Kung naka-perfect ka mo sa atuang ebalwasyon, maayo kaayo na mga bata. Padayon ka mo sa pagtuon para mas muhanas pa kamo pag-ayo. Hinumdumi lamang ninyo mga bata nga sa semana adunay 7 ka buok adlaw. Unang adlaw mao ang Domingo ug ang ikapito mao ang Sabado. Sa bulan sab sa tuig adunay 12 ka buok. Enero ang permerong bulan ug Disyembre ang kinaulahian nga bulan sa tuig. Importante kaayo nga mahibaluan ninyo kini kay gamit kaayo kini sa adlaw-adlaw. Ayaw baya ninyo ni kalimti ha? Inyo gyud dapat ning hinumduman. Wala na kitay sakto pang oras mga bata. Mag-uban-uban na usab kita sa sunod nga higayon. Niining at tuang paboritong sibyahanan, Radyo Z-Eskwela 88.5. Alang sa pagtuon pa sa nagkalain-laing leksyon sa Mathematics 1. Ang subject nga gikalisdan sa uban apan sayon lamang kung atuang istadihan. Kauban ninyo kanunay si Teacher Melay nga walay laay-laay. Magaingon kaninyo amping God bless og bye-bye! Radyo Z-Eskwela Executive and Technical Working Committee. The School's Division Superintendent, Eufemia T. Gamutin, Seso 5. Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Romel R. Handayan. Curriculum Implementation Division OIC Chief, Dr. Arlene B. Lim. School Governance and Operations Division, Dr. Ruben J. Riponte. Program Director, Dr. Arlene B. Lim. Assistant Program Director, Noemi P. Canales. Members, Cecilia Morales, Dr. Hilda A. Opeña, Dr. Eldecris B. Calzadora, Dr. Dexter A. Siquinia, Nohara O. Pinute, Dr. Grace D. Pontillas, Dr. Renato N. Pakpakin, Dr. Andy P. Cabodok, Juanito Lapiceros, Engineer Norberto S. Manlangit, Ryan Villanueva, Jomar M. Dumupoy, Bob Daylan S. Milabat, Medard D. Apit, and Paz Eugenia Villusino. Technical Working Committee, Production and Communications,
Lorely E. Quijano, Given G. Hinampas, Judiland T. Yu, Donna D. T. Bolifer, Mary Rose N. Resma, Riwen C. Manuel, Irene Leia C. Manguhon, and Bessie Aya N. Banyes. Social Media and Packaging Team, Christian Anhara L. Martesio, William R. Ranara, Joan T. Iscoton, Roberto S. Acusar Jr., May B. Istanyol, Richard H. Arellano, Ralph A. Tabanyag, Angelo C. Gutierrez Jr., Jade Karen R. Arais, Eliza May Garsuta, Sedi S. Caballero, and Jane S. Caballero. Sa Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. Right and only here at Z Radio 88.5, ang istasyong siguradong lingaw, siguradong kuyaw. Oras karon time check is hatod gihapon kanato ni Vice Governor Maria Carmen Zamora. Ayan mga bata, labaw na sa atong mga grade 1 learners atong nadungog ang lesson ni Teacher Melay tungkol po sa pag-ila sa mga adlaw sa simana ug mga bulan sa tuig sa hustong pagkasunod-sunod. Unta, nasabtan no sa atong mga dear learners, again atong i-review nga sa usa ka simana adunay 7 ka adlaw. So una ang adlawng Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes ug Sabado. Ug sa sulod pod sa usa ka tuig duna usab kitay 12 ka bulan nga nagsugod sa bulan sa Enero. Sunod ang Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, ug Disyembre. Ayan. So, once again, but na hatong pasalamatan ang atong Teacher Melay. Teacher Melanie T. Lagrama, Teacher 1 from Barabat Elementary School. Ug ang iyahang Creative Resource Material Developer nga si Teacher Bernadette E. Anyover, Master Teacher 1 naman from Mawab Elementary School. So, congratulations sa atong mga grade 1 learners nga nakauban nato no sa ato ang lesson for today. Once again, hopefully nasabtan ninyo ang ato ang lesson para sa ato ang Mathematics 1. Alas 11:04 na pod kayo nakikinig pa rin sa ating programang Radyo Z-Eskwela. Siguradong masaya. At ang ating programa po hatid po sa atin ng DepEd Division of Davao de Oro in partnership with the Z Radio 88.5. Ayan, para po sa inyong mga mensahe, just keep it coming mga ka-Z-Eskwela. Feel free nga mag-comment sa atong mga comment boxes. Tungod live na live gihapon kita karon via Facebook Live at Z Radio 88.5. DepEd tayo Division of Davao de Oro nga Facebook page. O sa Radyo Z-Eskwela DepEd Davao de Oro. Mamahimo sab ka mong motawag or mo-text sa atong numerong 0953-211-3492. Again, it's 0953-211-3492. Ayan, isang lesson presentation pa lang po ang ating natunghayan. 3 pa po ang kulang. So, sa dili madugay, isunod na nato ang ato ang grade 2 mathematics. Maong sa atong mga grade 2 learners, diha, andam-andam na mo. But for the meantime, allow me to say hi and thank you sa atong mga program sponsors nga sa kanunay gahatag yun ugad akong suporta ning atong programa. Thank you so much po to Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Kanaway Builders Corporation, Phoenix Curvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, and GPNH Construction Incorporated. Ayan, maraming salamat po. And of course, nais ko lang ring acknowledge ang ating Team Tuesday nga on duty karon, my VMix operator for today, Sir Tata Acosar. Uban usab nato ang atong secretariat, Ma'am Irene Leia Manguhon, with our SMPT nga si Sir Angelo Gutierrez. Present usab si Ma'am Apple Garsota. Ayan, uban ni ninyo, tama na alas 2 sa hapon. So unya makauban po ninyo si Teacher Drew Manuel. So manatili pa rin pong naka-tune in sa inyong paboritong radio station para sa inyong mga paboritong programa. Dini ka na sa Z Radio 88.5, ang istasyong siguradong lingaw o siguradong kuyaw.
Ayan, 11:06 na po, I guess. Ready na kaayo ang ato ang mga grade 2 learners para sa ato ang Mathematics 2. So ato ang pagatukion kining pagsulbad sa mga problema nga adunay kalabutan sa paggamit sa length. O atong makauban as our content presenter o sa usab ni sa atong mga editors dinhi sa RBI, ang atong teacher sa alas 11 nga si Ma'am Sadie Caballero. Isa ka teacher 1 na siya from Ugaw Elementary School with the Creative Resource Material Developer naman po na si Ma'am Trisha May Daguhoy, teacher 1 from Barabat Elementary School. Alas 11:07 na, manatili pa rin pong nakatune in sa inyong paboritong programa. Tara na, magpadayon ta sa klase. Teacher Sadie, sa alas 11 na! Maayong butang sa atong suking tigpaminaw, mga ginikanan, mga kauban nako nga magtutudlo o gilapay na gayod sa mga kabataan sa ikaduhang ang-ang. Adlaw Martes na usab, ug kamo na minaw sa 88.5 Radyo Z-Eskwela, Grade 2, Mathematics 2. Aniya na usab ang inyong mga maestra sa kahanginan, Teacher Trisha May C. Daguhoy, gikan sa Barabat Elementary School, New Bataan District. Ug ako, si Teacher Sadie S. Caballero, gikan sa Ugaw Elementary School, Nabunturan, East District. Mag-uban-uban usab kita, karong orasa, para sa usa na pod ka makabuluhan nga pagtulunan. Kamusta ang inyong adlaw mga bata? Ready na ba ang tanan para sa bagong pagtulunan? Opo, Teacher Sadie! Maayo kay ready na. Sa atong miaging nga leksyon, inyong nakatunan kung unsaon, pagsusi, pagpangita, sa nawala nga termino, sa gihatag, nga sunod-sunod nga sumbanan, o pattern, letra, numero, forma, color, o uban pa. Ug nasayod gid ako nga daghan kaayo mo og nakatunan sa ato nga leksyon. Ug karon para sa karong buntaga, aduna pud kitay bagong pagtulunan aron mas mapahanas pa ang inyong kahibalo sa subject nga mathematics. Bago kita maghisgot sa atong bag-o nga leksyon, aduna ko'y paansiran sa inyo. Ato kining sulayan aron mahibaluan nato kung aduna ba kamoy nahinumduman ni ani nga leksyon. Mamahimo ninyo nga iandam ang inyong papel og lapis og eraser para sa pagtubag. Busa, andam na ba ang mga bata? Kung andam na, mamahimo nga ipakpak ang inyong mga kamot. Paminawap ug pag-ayo ang mga pangutana, isulat ang hustong tubag sa inyong papel. Sa unang numero, si Lani nagdala og Chinese garter nga 100 centimeters nga gitas-on. Pila man kini ka meter? Usabon ko, si Lani nagdala og Chinese garter nga 100 centimeters ang gitas-on. Pila man kini ka meter tanan. Letter A, 1 meter. Letter B, 2 meters. Letter C, 3 meters. Letter D, 4 meters. Tama nga tubag kay letra A, 1 meter. Sa ikaduhang numero, nagbuhat og bangko si Tatay Janjan nga may gitas-on nga 1 meter. Samtang si Tatay Tony nagbuhat usab og laing 1 meter nga bangko. Talikon ko. Nagbuhat og bangko si Tatay Janjan nga may gitas-on nga 1 meter. Samtang si Tatay Tony nagbuhat usab og laing 1 meter nga bangko. Pila man ka meters kung itapon ang gitas-on sa duha ka bangko? Letter A, 1 meter. Letter B, 2 meters. Letter C,
3 meters. Letter D, 4 meters. Tama nga tubag kay letrang B, 2 meters. Ikatulong numero, ang krayola ni Mira adunay sukod nga 3 centimeters, samtang ang kang Flora kay 4 centimeters ang kataas. Ilaman ang labaw sa katason sa krayola ni Flora kang Mira. Letter A, 1 centimeter. Letter B, 2 centimeters. Letter C, 3 centimeters. Letter D, 4 centimeters. Usabon ko, ang krayola ni Mira adunay sukod nga 3 centimeters, samtang ang kang Flora kay 4 centimeters ang kataas. Ilaman ang labaw sa katason sa krayola ni Flora kang Mira. Letter A, 1 centimeter. Letter B, 2 centimeters. Letter C, 3 centimeters. Letter D, 4 centimeters. Ang tama nga tubag kay letrang A, 1 centimeter. Sa ikapat nga numero, nagpalit si Nanay Cora og 4 meters nga panapton alang sa pagtahi sa face mask. Duha lang ka meters ang iyang nagamit sa pagtahi. Ilaman ka meters ang nabilin? Letter A, 2 meters. Letter B, 3 meters. Letter C, 4 meters. Letter D, 5 meters. Balikon ko. Nagpalit si Nanay Cora og 4 meters nga panapton alang sa pagtahi sa face mask. Duha lang ka meters ang iyang nagamit sa pagtahi. Pila man ka meters ang nabilin? Letter A, 2 meters. Letter B, 3 meters. Letter C, 4 meters. Letter D, 5 meters. Ang tama nga tubag kay letrang A, 2 meter. Sa ikalimang numero, adunay duha ka liston sa sapatos ni Renren. Iya kining gisukod. Matag liston, adunay sukod nga 50 cm. Pila man ka sukod, ang duha ka liston kung iya kining itampo. Letter A, 50 cm. Letter B, 100 cm. Letter C, 200 cm. Letter D, 250 cm. Balikon ko. Adunay duha ka liston sa sapatos ni Renren. Iya kining gisukod. Matag liston adunay sukod nga 50 cm. Pila man ang sukod sa duha ka liston kung iya kining itampo. Letter A, 50 cm. Letter B, 100 cm. Letter C, 200 cm. Letter D, 250 cm. Ang tamang tubag kay letrang D, 100 cm. Isa sa inyo ang nakakuha sa mga tama nga tubag. Maayo kay adunay nakakuha sa mga insaktong tubag. Busa, ayaw kamo kabalaka kung kamo wala makakuha sa insaktong tubag. Kay ato kining paggahisgutan, aron mas masabtan pa ninyo o makatunan pa kini. Base sa atong activity o buluhaton nga atong giansiran, ato kining paggahisgutan aron makahibalo kamo kung unsaon pagsulbad sa mga problema nga adunay kalabutan sa paggamit sa length o solving routine problems involving length. Tara mga bata, hisgutan ta! Sa pagsukod sa gitason sa mga butang, gamiton nato ang centimeter kung may simbolo nga gamay nga letrang C o gamay nga letrang M. O meter nga may simbolong gamay nga letrang M. Balikon ko. Sa pagsukod sa gitason sa mga butang, gamiton nato ang centimeter nga adunay simbolo
nga gamay nga letrang C ug M. Ug meter nga may simbolong gamay nga M. Sa mubo nga mga butang sama sa lapis, libro, krayola, papel, notebook, ug uban pa nga mga galamiton, atong gamiton ang unit of measure nga centimeter. Usabon ko, sa mubo nga mga butang sama sa lapis, libro, krayola, papel, ug notebook nga mga galamiton, gamiton nato ang unit of measure nga centimeters. Sa pagsukod usab sa mga butang nga medyo taas, sama sa lamesa, aparador, panapton, ug uban pa atong gamiton ang meter. Usabon ko sa pagsukod usab sa mga butang nga medyo taas, sama sa lamesa, aparador, panapton, ug uban pa gamiton ang meter. Ang usa ka meter equivalent sa 100 centimeters. Samtang ang 100 centimeters equivalent sa 1 meter. Usabon ko, ang usa ka meter equivalent sa 100 centimeter. Ug ang 100 centimeter equivalent sa 1 meter. Pananglitan, gasukod sa gitason sa lamesa si Mela o Lino. Si Mela miingon nga 1 meter ang gitason sa lamesa, apan si Lino miingon nga 100 centimeters. Kinsa man sa ila ang husto? Nganuman, usabon ko, gasukod sa gitason sa lamesa si Mila o Lino. Si Mila miingon nga 1 meter ang gitason sa lamesa, apan si Lino miingon nga 100 centimeters. Kinsa man nila ang husto o nganuman? Ang saktong tubag, si Mila ug si Lino pareho nga husto tungod kay ang 1 meter katumbas sa 100 centimeters. Nasabtan ba mga bata? Opo, Teacher Sandy! Usa, ayaw ka mo paghawa kay sa atong pagbalik, palawman pa nato ang inyong mga kahibalo sa pagtulunan nato karong taknaa. Og ato usang paminawon kining pipila ka mga pahinumdum sa atong sibiyahan. Mubalik pa si Teacher Sandy! The Radyo Z-Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Maze Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Ibalik na si Teacher Sandy! Plaster na mga bata kay magpadayon kita sa atong leksyon. Aduna ko'y buluhaton nga atong pagatunan para mas mapalambo pa ninyo ang inyong kahibalo sa atong leksyon. Paminawa ug sabta ang mga gumunhap o word problems ug tubaga ang mga pangutana. Una, si Belen adunay katason nga 80 centimeters, samtang si Len 75 centimeters kataas.
Pila man ka centimeters ang labaw ni Belen kang Len. Kung adunay katason si Belen nga 80 centimeters, pagkahuman kay Len kay 75 centimeters. Ang ilang diferensya kay 5 centimeters. Ang pagsulbad ni ini kay atong gikuhaan ang 80 centimeters nga katason ni Belen sa 75 centimeters nga katason pod ni Len. Nakuha pod ba ninyo ang insakto nga tubag, mga bata? Wow! Maayo kay inyo kining nakuha ang insaktong tubag. Sa ikaduha, si Roy nag-alsa og kahoy nga adunay 200 centimeters kataas. Pila ka meters ang katason sa kahoy? Kung nag-asa og kahoy si Roy nga ang sukod kay 200 centimeters, unya sa atong naisgutan kaganina nga ang kada 100 centimeters katumbas og 1 meter. Ang gusto nga tubag kay 2 meters. Tama ba ang inyong mga tubag nga 2 meters, mga bata? Opo, Teacher Sandy! Tama! Maayo kay tama pud kamo. Sa ikatulo, nagdala si Tatay Mario og kahoy sa ilang balay gikan sa bukid. Ang kahoy adunay sukod nga 10 meters. Iya giputlan ang kahoy sa 3 ka meters. Pila man lang ka meters ang sukod sa kahoy. Kung adunay 10 meters nga kahoy si Tatay Mario, unya iya kining giputlan og 3 meters, aduna na lang sila'y 7 meters nga gitason sa kahoy. Kay ang 10 meters, kuhaan og 3 meters. Ang resulta kay 7 meters. Gusto pod ba ang inyong mga tubag, mga bata? Wow! Maayo kay nasabtan ninyo ang atong leksyon. Atong hinumduman, mga bata, nga sa pagsukod sa mga butang, gamiton ang unit sa pagsukod nga centimeter o meter. Ang centimeter angay gamiton sa pagsukod sa mga butang nga mubo o dili kaayo taas. Samtang ang meter usab gamiton sa pagsukod sa mga butang o lugar nga medyo taas o luag. Ang usa ka meter adunay 100 ka centimeters, samtang ang 100 centimeters katumbas sa 1 meter. Ug karon, aduna ko'y buluhaton diri nga paansiran sa inyo aron mas mapabansay pa ang inyong mga kahibalo. Busa, andam na ba ang mga bata? Opo, Teacher Sandy! Kung andam na, iandam or ipagawas ang iyong lapis o papel. Paminawa og sabta pag-ayo ang mga problema o gumunhap. Isulat ang hustong tubag sa inyong papel. Sa unang numero, ang gate sa eskwelahan adunay 300 centimeters ang gilapdon. Unsa man kalapad ang gate sa meter. Usabon ko, ang gate sa eskwelahan adunay 100 centimeters ang gilapdon. Unsa man ang kalapad ang gate sa meter. Ikaduhang numero, ang garden sa eskwelahan gikural og 2 meters ang kataas. Unsa man kataas ang kural sa garden sa centimeters. Balikon ko. Ang garden sa eskwelahan gikural og 2 meters ang katason. Unsa man kataas ang kural sa garden sa centimeters. Sa ikatulong numero, ang flagpole adunay katason nga 600 centimeters. Unsa man ang katason sa flagpole sa panukod nga meters. Balikon ko,
Ang flagpole adunay gitaason nga 600 centimeters. Unsa man ang gitason sa flagpole sa panukod nga meters. Sa ikapat nga numero, si Brenda adunay 15 centimeters nga pencil case. Samtang si Susana aduna usab 10 centimeters nga pencil case. Sulod sa iyang bag. Pila may diferensya sa gitason sa duha ka pencil case sa centimeters. Usabon ko. Si Brenda adunay 15 centimeters nga pencil case. Samtang si Susana adunay usab nga 10 centimeters nga pencil case sulod sa iyang bag. Pila may diferensya sa gitason sa duha ka pencil case sa centimeters. Sa ikalimang numero, gasukod sa gitason sa ilang lamesa si Manny ug si Lisa. Ang lamesa ni Manny adunay sukod nga 100 centimeters. Samtang ang lamesa ni Lisa adunay 150 centimeters ang kataas. Pila man ka centimeters ang labaw sa gitason sa lamesa ni Lisa kang Manny. Usabon ko. Gasukod sa gitason sa ilang lamesa si Manny ug si Lisa. Ang lamesa ni Manny adunay sukod nga 100 centimeters. Samtang ang lamesa ni Lisa adunay 150 centimeters kataas. Pila man ka centimeters ang labaw sa gitason sa lamesa ni Lisa kang Manny. Ug karon, atong susihon kung tama ba ang inyong mga tubag. Sa una nga numero, kung ang gate sa eskwelahan adunay 300 centimeters ang gilapdon, unsa man kalapad ang gate sa meter. Ang tama nga tubag kay 3 meters. Sa ikaduhang numero, ang garden sa eskwelahan gikural og 2 meters ang katason. Unsa man kataas ang kural sa garden sa centimeters. Ang tama nga tubag kay 200 centimeters. Ikatulong numero, ang flagpole adunay gitason nga 600 centimeters. Unsa man ang gitason sa flagpole sa panukod nga meters. Ang tama nga tubag kay 6 meters. Ug sa ikaapat nga numero, si Brenda adunay 15 centimeters nga pencil case. Samtang si Susana usab adunay 10 centimeters nga pencil case. Pila may diferensya sa gitason sa duha ka pencil case sa centimeters. Ang tama nga tubag kay 5 centimeters. Og sa ikalimang numero, gasukod sa gitason sa ilang lamesa si Manny ug si Lisa. Ang lamesa ni Manny adunay sukod nga 100 centimeters. Samtang ang lamesa ni Lisa adunay 150 centimeters kataas. Pila man ka centimeters ang labaw sa gitason sa lamesa ni Lisa kang Manny. Ang tama og saktong tubag kay 50 centimeters. Kinsa sa inyo ang nakakuha sa mga husto nga tubag? Mataas daw ang mga kamot? Wow! Maayo kay nakuha ninyo ang insaktong tubag. Busa ayaw kamo paglakaw, kisa pagbalik nako, sukdo nako ang inyong kahibalo, ug aduna kitay pagaansiran sa ebalwasyon. Humaniining pipila ka mga pahinumdum. Mubalik pa si Teacher Sedi! The Radyo Z-Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply,
DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Maze Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Ibalik na si Teacher Sedi! Lastar na mga bata, kay karong higayuna, sukdo na nako ang inyong kahibalo sa atong leksyon karong buntaga. Paminawa og sabta ang mga problema o gumunhap. Tubaga ang mga pangutana o isulat sa kwaderno ang hustong tubag. Busa, andam na ba mo? Opo, Teacher Sedi! Kung andam na, isulti ang andam na. Sa unang numero, nakakita si Marife og bag-o nga lapis sa dalan. Aduna kini sukod nga 18 centimeters. Iya kining gitandi sa lapis ni Jose, nga adunay sukod nga 12 centimeters. Pila man ang diferensya sa duha ka lapis? Letter A, 6 centimeters. Letter B, 12 centimeters. Letter C, 18 centimeters. Letter D, 24 centimeters. Usabon ko. Sa unang numero, nakakita si Marife og bag-o nga lapis sa dalan. Aduna kini sukod nga 18 centimeters. Iya kining gitandi sa lapis ni Jose nga adunay sukod nga 12 centimeters. Pila man ang diferensya sa duha ka lapis? Letter A, 6 centimeters. Letter B, 12 centimeters. Letter C, 18 centimeters. Letter D, 24 centimeters. Sa ikaduhang numero, si Marisol adunay libro nga 25 centimeters ang gitason. Si Arabel aduna usab gamay nga libro nga 12 centimeters ang gitason. Pila man ang labaw sa gitason sa libro ni Marisol kaysa kang Maribel? Letter A, 12 centimeters. Letter B, 13 centimeters. Letter C, 14 centimeters. Letter D, 15 centimeters. Sa makausap, sa ikaduhang numero, si Marisol adunay libro nga 25 centimeters ang gitason. Si Arabel aduna usab gamay nga libro nga 12 centimeters ang gitason. Pila man ang labaw sa gitason sa libro ni Marisol kaysa kang Maribel? Letter A, 12 centimeters. Letter B, 13 centimeters. Letter C, 14 centimeters. Letter D, 15 centimeters. Sa ikatulong numero, adunay 175 centimeters nga lastiko para himuon sa tirador ni Joselito. Iyang giputol ang 75 centimeters ug gihatag sa iyang amigo nga si Cardo. Pila ka centimeters ang nabilin sa lastiko ni Joselito? Letter A, 100 centimeters. Letter B, 125 centimeters. Letter C, 115 centimeters. Letter D, 75 centimeters. Usabon ko, sa ikatulong numero, adunay 175 centimeters nga lastiko para himuon sa tirador ni Joselito. Iyang giputol ang 75 centimeters ug gihatag sa iyang amigo nga si Cardo. Pila ka centimeter
ang nabilin sa lastiko ni Joselito? Letter A, 100 centimeters. Letter B, 125 centimeters. Letter C, 115 centimeters. Letter D, 75 centimeters. Humana ba mo mga bata? Kung kamo, humana ipalakpak sa makusog ang inyong mga kamot. Gusto mga bata, ug karon atong tubagon ang buluhaton ug tan-awa ang inyong tubag kung tama ba kana. Sa unang numero, nakakita si Marife og bag-o nga lapis sa dalan. Aduna kini sukod nga 18 centimeters. Iya kining gitandi sa lapis ni Jose, nga adunay sukod nga 12 centimeters. Pila man ang diferensya sa duha ka lapis. Kung ang inyong tubag kay letrang A, tama mga bata, letrang A, 6 centimeters. Sa ikaduhang numero, si Marisol adunay libro nga 25 centimeters. Ang gitason, si Arabel aduna usab gamay nga libro nga 12 centimeters. Ang gitason, pila man ang labaw sa gitason sa libro ni Marisol kaysa kang Arabel. Kung ang inyong tubag kay letter B, gusto sa kamo mga bata, 13 centimeters. Sa ikatulong numero, adunay 175 centimeters nga lastiko para himuon sa tirador ni Joselito. Iyang giputol ang 75 centimeters ug gihatag sa iyang amigo nga si Cardo. Pila ka centimeters ang nabilin sa lastiko ni Joselito. Kung ang inyong tubag kay letrang A, tama usab mga bata, 100 centimeters. Nakuha ba ninyo ang tanang insaktong tubag? Ug inyo kining nakuha, ipalapak ang mga kamot sa makusog. Nasayod ako nga daghan kaayo mog nakatunan karong adlaw. Ug dili lang diha nahuman ang inyong pagtuon. Ani nga leksyon, mamahimo nga mag-practice kamo sa pagsulbad sa mga routine problems. May tungod sa mga sukod, aron mas mapalalong pa ang inyong mga kahibalo. Mga bata, aduna ko'y ibilin nga buluhaton para mas mapabansay pa ang inyong mga kahibalo. Paminawa ug isulat ug sabta ang mga problema o gumunhap. Tubaga ang mga pangutana ug isulat sa kwaderno ang hustong tubag. Sa unang numero, si Grace adunay ribbon nga 30 centimeters ang gitason. Dugang siya pagpalit og 40 centimeters nga ribbon sa tindahan ni Lola Karing. Iyang gihatag ang 25 centimeters kang Chris nga iyang classmate. Karon, akong ipresentar ang mga pangutana. Pila tanan ka centimeters ang ribbon ni Grace? Sabon ko, pila tanan ka centimeters ang ribbon ni Grace? Ikaduha, pila na lang ka centimeters ang nahibilin sa ribbon ni Grace human niya gihatag ang 25 centimeters kang Chris. Sabon ko, pila na lang ka centimeters ang nahibilin sa ribbon ni Grace human niya gihatag ang 25 centimeters kang Chris. Ug sa ikatulo, kung bahin-bahino ni Grace ang nahibilin niya nga ribbon ngadto sa 9 niya ka mga classmate, tagpila man ang bahin sa matag usa ka bata. O sabon ko, kung bahin-bahino ni Grace ang nahibilin niya nga ribbon ngadto sa 9 niya ka mga classmate, tagpila man ang bahin sa matag usa ka bata. Busa, mga bata, wala na gayud kitay igong oras. Hinaot nakakaton kamo sa atong pagtulunan karong adlaw. Ug mamahimo nga mag-practice kamo sa mga balay ninyo para mas mapahanas pa pag maayo ang inyong mga kahibalo.
Mamahimo nga ipacheck ninyo ang inyong trabaho sa inyong ate, kuya, mama, papa, o sa mas maguwang pa sa inyo ha. Sa makausap pa ako si Teacher Sedi Caballero para sa Radyo Z-Eskwela, Grade 2, Mathematics 2, nga nagaingon ang batang love ang numero sa math, dali ra makabalo. Magkita-kita ta usab sa sunod ng edisyon sa Teacher Sedi sa alas 11. Bye-bye! Radyo Z-Eskwela Executive and Technical Working Committee. The school's Division Superintendent, Eufemia T. Gamutin Seso 5. Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Romel R. Handayan. Curriculum Implementation Division OIC Chief, Dr. Arlene B. Lim. School Governance and Operations Division, Dr. Ruben J. Riponte. Program Director, Dr. Arlene B. Lim. Assistant Program Director, Noemi P. Canales. Members, Cecilia Morales, Dr. Hilda A. Opena, Dr. Eldecris B. Calzadora, Dr. Dexter A. Sikinia, Nohara O. Pinute, Dr. Grace D. Pontillas, Dr. Renato N. Pakpakin, Dr. Andy P. Cabodok, Juanito Lapiceros, Engineer Norberto S. Manlangit, Ryan Villanueva, Jomar M. Dumupoy, Bob Daylan S. Milabat, Medard D. Apit, and Paz Eugenia Villusino. Technical Working Committee, Production and Communications, Lorely E. Quijano, Given G. Hinampas, Judilan T. Yu, Donna D. T. Bolivar, Mary Rose N. Resma, Riwen C. Manuel, Irene Lea C. Manguhon, and Bessie Aya N. Banyes. Social Media and Packaging Team, Christian Anhara L. Martesio, William R. Ranara, Joan T. Iscoton, Roberto S. Acusar Jr., May B. Istaniol, Richard H. Arellano, Ralph A. Tabanyag, Angelo C. Gutierrez Jr., Jade Karen R. Arais, Eliza May Garsuta, Sedi S. Caballero, and Jane S. Caballero. Sa Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. Right and only here at Z Radio 88.5, ang istasyong siguradong lingaw, siguradong kuyaw. Tayo po'y nagbabalik mga ka-Z-Eskwela. Oras natin ngayon, it's already 11:44 na po ng umaga. Again, alas 11:44 na sa buntag. Og time check sa tud ka nato sa Apex Mining Company Incorporated and sa Pahati Construction. Ayan, maraming thank you po sa lahat ng ating mga grade 2 learners. Naway naintindihan niyo po ang ating topic para sa ating Mathematics 2 na pagsulbad sa mga problema nga adunay kalabutan sa paggamit sa length. Ayan, so congratulations and maraming thank you to Teacher Sedi S. Caballero, Teacher 1 po mula sa Ugao Elementary School kasama ang kanyang Creative Resource Material Developer na si Teacher Trisha May Daguhoy, Teacher 1 po mula sa Barabat Elementary School. Ayan, so maraming thank you po. Sa mga kakatsunin lang, 2 lesson presentations na po ang ating napakinggan. We're done with our Mathematics 1, ang pag-ila sa mga adlaw sa simana ug mga bulan sa tuig sa hustong pagkasunod-sunod. And we're also done with our Mathematics 2 na pagsulbad sa mga problema nga adunay kalabutan sa paggamit sa length. Ang mga dapat niyo pong abangan mamaya together with Sir Drew, ang ating Mathematics 3 po, ang finding the missing value in a number sentence, and Mathematics 4 naman, ang solving routine and non-routine problems involving perimeter. So dito lang po yan sa inyong paboritong radio station, ang Z Radio 88.5. Sa mga learners nato nga wala pa nakapadala sa ilahang mga responses, bukas pa rin po ang ating attendance link for today. Makikita nyo pong naka-flash sa ating mga screen at nakapin rin po yan sa ating mga comment boxes.
So for our attendance link for today, https://tinyurl.com/Radyo Z-Eskwela June 1. Ayan, hihintayin po namin ang inyong mga responses. And I'd like to say hi to our RBI Directress. Hello po to Ma'am Arlene Lim together with Ma'am Noemi Canales. And of course, ako ang District Head from the Buntaran East District to Ma'am Rosario A. Nuneza. Hello, Ma'am Sar. Ug sa kumakaubanan sa Cao National High School headed by our principal, Ma'am Norma Baruiz. Ayan, hello po sa inyo dyan. Isang magandang umaga po. Alas 11:46 na. If you missed the first part po ng ating programa, kung hindi nyo po napanood o napakinggan ang ating first lesson, 2 lesson presentations, maaari nyo po yung makita po sa ating YouTube channel. So just make sure nga nakasubscribe na kamo. So i-upload na to na dito later, no? Our YouTube channel is Radyo Z-Eskwela DDO. Again, our YouTube channel is Radyo Z-Eskwela DDO. Please po palike ng ating mga videos, and of course, don't forget to hit the notification bell para pinaabtik ma-notify mo kung doon na tayo mga bagong videos nga atuang i-upload. Ayan, 11:47 na po. Nais nating pasalamatan ang ating mga program sponsors. Maraming thank you to Metro Gear Construction Corporation, Nan Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated. Maraming salamat also to Wiing Construction Company, Rangay Construction and Supplies, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertudazo, Acon Builders and Supply, Apex Mining Company Incorporated at sa Pahati Construction. Ayan sila po ang ating mga program sponsors. Maraming salamat po. Okay, so once again mga ka-Z-Eskwela, kung doon na kamoy mga mensaheng bot, ipaabot ka na mo, just feel free nga mag-comment sa atong mga comment boxes. Live gihapon kita karon via Facebook Live po. So, we're live at Z-Radio 88.5, DepEd tayo Division of Davao de Oro Facebook page, and sa Radyo Z-Eskwela DepEd Davao de Oro Facebook page. Ayan, so hintayin po namin ang inyong mga messages. Pwede sab kamong manawag or mo-text. Ato ang numerong 0953-211-3492. Ayan, samahan niyo po susunod ang ating maestrong Mawa Benyo, Sir Drew Manuel. Samahan niyo po siya hanggang alas 2 ng hapon para pa rin sa ating programang Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. And yes, our program is atid po sa atin ng DepEd Division of Davao de Oro in partnership with the Z-Radio 88.5. 11:49 na mga ka-Z-Eskwela, ako yung magpapaalam na. Maraming thank you po for being with me for the first 2 hours kasama ang ating VMix operator na si Sir Tata Acosara. So, ako yung magbabalik bukas together with Sir Drew, and like to say hi to Teacher Nanay Lore and Teacher Given. Hello po sa inyo dyan. Kumusta po kayo? Keep safe and stay healthy gyud sa kanunay. Ug sa uban pa natong mga kaubanan sa RBI nung o sa high dili na gyud ta ninyo magkaabot. Okay, so kinigihapon si Teacher Maymay Resma saying, sa kanunay ang pingats og dalaygon ang Dios. Katambalan ng pag-ahon, isang bansang puso ay pinag-iisa. Nang dikiin, lahat tayo'y uunlad at aangat. Hilyan tayo, kabrigada, diwa ng bayanihan, atin ang nasimula. Man ang mararating, mananatiling tayo ay magkasangga. Dahil sa tuwing kasama ka, kabayan at kabrigada, lahat ang ikawin gawin, bigat ay kayang buhatin. Ito ang pusong brigada, paalala ay pinapaganda. Pusong brigada eskwela, walang iwanan tayo. Paano lang, tinatawag na tahanan. Aalagaan, patuloy pagyamanin, kulay at itim, panatilihin natin. Ito lang, Kapit lang, sama-sama, walang iwanan, mananatiling magkasangga. langit ay kakampirin natin. Ano man ang mararating, mananatiling tayo ay magkasangga. Dahil sa tuwing kasama ka, kabayan at kabrigada, lahat ay kayang gawin, bigat ay kayang buhatin. Pusong brigada eskwela, walang iwanan tayo.
liwanag tayo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Di mo alintana mga batikos at pangungutya, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Ika'y di sumusuko, lumalaban at nangangako, maihatid pa rin ang serbisyong totoo. Para sa kabataan, ginagawa ang lahat, maibigay lang ang edukasyong karapat-dapat. Kaya't ang awit kong ito ialay ko sa'yo. Deped ako'y saludo sa'yo sa katapatan mo sa Pilipino. Ngayong kaarawan mo, tanggapin mo ang pagpupugay ko. O deped ako'y saludo sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Ika'y pinangungunahan ng isang superwoman, walang iba, Madam Leonor Briones lang naman. Sa ngalan ng serbisyo, dedikasyon sa trabaho, pagmamahal ng isang ina, nararamdaman ko. Ikaw ang humuhubog sa aming kinabukasan, laging inuuna ang kapakanan ng kabataan. Kaya't ang awit kong ito ialay ko sa'yo. Deped ako'y saludo sa'yo sa katapatan mo sa Pilipino. Ngayong kaarawan mo, tanggapin mo ang pagpupugay ko. O deped ako'y saludo sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Sabay-sabay na babangon, sama-samang ahon, ihanda ang sarili sa hamon. Ipapipigil sa pagsulong sa kinabukasan na katuon, para sa di kalidad na edukasyon. Balik-eskwela na naman, sa puso ang kahandaan. Handang isip, handa bukas, sa pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang new normal, online learning at modular. Di na kailangang mag-face to face, gamit ang
sa bagong mundo. Muslim, Kristiyano at Katutubo, isang hanggarin saan patungo. Ipagpatuloy pag-aaral mo, tagumpay ay naghihintay sa'yo. Balik eskwela na naman, sa puso ang kahandaan. Handang isip, handa bukas, sa pagkakaisa Ay may lakas, ito na ang new normal. Online learning at modular, di na kailangang mag-face to face, gamit ang cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, pahirapan, kaya natin to. Lakasan lang iyong loob, sa bagong normal, sa bagong Isang mundo. alang-alang natin ang ating kaligtasan, sa bawat oras at panahon, magpakailanman. Hangat palagi ng ating paaralan, ang matuto, gayon din maging ligtas ang kabataan. Tayo ay magkaisa, halina't sama-sama, kasali lahat, kasama lahat, para sa lahat. Pilipinas, maghanda ka na, balik eskwela na, tara. Tayong lahat, sabay-sabay, Pagkakaisa ay may lakas, ito na ang new normal. Online learning at modular, di na kailangang mag-face to face, gamit ang cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, pahirapan, kaya natin to. Lakasan ang iyong loob, sa bagong normal, sa bagong mundo. Sa bagong normal, sa bagong mundo. Sa bagong normal, sa bagong mundo. magbayanihan na, magbayanihan na, bayanihan, pagtutulungan, walang kupas na kaugalian. Nagtagatibay, sinasabuhay, galak sa puso ay walang kapantay. Panahon na naman ang brigada, pagbigisin, lakas at diwa. Tara na, brigada na, brigada, eskwela, magkaisa, sama-sama. Brigada, eskwela, salim na buong barkada. Brigada, eskwela, kilos na, pagbayanihan na. Ikaw ako, tayong lahat, hawak kamay, sabay-sabay, kapit bisig, buong bayan. Tara na, kumilos na. Tulong-tulong sa pagsulong, hatid na kalidad sa edukasyon. Sa kabataan, saya at dunong, buong adla sabay na aahon. Panahon na naman ng brigada, pagbigisin, lakas at diwa. Tara na, brigada na, brigada, eskwela, magkaisa, sama-sama. Brigada, eskwela, salim na buong barkada.
radyo, hanapin ang Z-Radio. Halika na at makinig, mag-aaral tayo! Sa Radyo Z-Eskwela, makinig, matuto. Sa Radyo Z-Eskwela, may matutuhang bago. Sa Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela. Umulan man umaraw, edukasyo'y susulong. Kaya halika na, mag-aaral tayo! Sa Radyo Z-Eskwela, makinig, matuto. Sa Radyo Z-Eskwela, may matutuhang bago. Sa Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela. Handog ng DepEd Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya! Let's go! Z-Radio 88.5. Usa ka mabugnawong udto ka natong tanan probinsya sa Davao de Oro. Oras nato karon is already 12:02 ng tanghali mga ka-Z. And our time check is brought to us by our Honorable Maria Carmen Zamora, our Vice Governor here in our province. Ayan mga ka-Z-Eskwela, ito ang pagpapatuloy ng ating programang Radyo Z-Eskwela dito sa ating paboritong istasyon, ang Z-Radio 88.5 FM. My name is Teacher Drew Manuel, and makakasama niyo po ako for the last 2 hours of today's episode. Ayan, so maayong pagpaniud to sa atong tanan, most especially sa atong mga learners across the province. I'm sure na you're all excited for the continuation of our program for today. Maayong pagpaniud to sab sa atong mga personality na sa Division Office. Nagipangunahan sa ato ang SDS na si Ma'am Eufemia Tigamutin. And also to our ASDS, Dr. Mel Handayan. Og sa tanang matong mga EPS and mga personality na sa Division Office, maayong pagpaniud to. And at the same time, maayong pagpaniud to sab sa atong mga fellow teachers across Davao de Oro. Hilabi na sa atong mga learners na nag-andam-andam na jud sa ato ang programa for today. Ayan, in our program, Radyo Z-Eskwela is brought to us by the Department of Education Division of Davao de Oro in partnership, of course, with the Z-Radio 88.5 FM. And our first 2 hours po mga ka-Z-Eskwela, nag-start tayo ay nakasama ninyo ang chinitang maestra na nabunturan. Walay lain kundi si Ma'am Mary Rose Maymay and Resma. And ibinigay niya sa inyo ang ato ang first 2 lesson presentation, which is about the grade 1 mathematics na may topic na pag-ila sa mga adlaw, sa simana ug mga bulan sa tuig sa hustong pagkasunod-sunod. At sinundaman niya ng ating grade 2 mathematics na may topic na pagsulbad sa mga problema nga adunay kalabutan sa paggamit sa length. Ayan, and for now po mga ka-Z-Eskwela, so I'll be giving you 2 lesson presentation. And this would be for the grade 3 and grade 4. And bago yan mga ka-Z-Eskwela, nais ko lang i-inform ang lahat na aside sa atong on-air din sa atong paboritong istasyon, we do have our social media platforms gamit ang Facebook application. All you have to do is to like and subscribe and follow our FB pages such as the Z-Radio 88.5, DepEd Tayo Division of Davao de Oro, and the Radyo Z-Eskwela, DepEd Davao de Oro. With those FB pages po mga ka-Z-Eskwela, pwede ninyong ibigay inyong mga pa-shoutout, mga pangutana with regards sa tuang lesson presentations. And para naman sa ato ang mga grade 1, 2, 3, and 4 learners mga ka-Z, so feel free to notify us with your attendance by filling out our attendance link for today, which is the https://tinyurl.com/Radyo Z-Eskwela June 1. Ayan, so hintayin po namin inyong mga responses with that particular link. At naka-flash yan sa ating mga FB screens, and at the same time nakapin din yan sa ating mga comment box sections to our different FB pages.
And if you are not online po mga kazi, kung naibuot pa nga mga pangutana or mga suggestions, mamahimong i-contact me through calling or text us through our official mobile phone number na 0953-211-3492. Ayan, that's our official mobile number, 0953-211-3492. Mayong utusab sa atong mga Radyo Z-Eskwela program sponsors. Thank you so much sa makanunayang suporta sa ato ang programa. Ayan, so it's already 12:06 na po mga ka-Z-Eskwela. And I'm sure all our grade 3 learners across the province of Davao de Oro ay ready na para sa ating lesson presentation. Ayan, so our third lesson presentation for today will be about grade 3 mathematics na may topic na finding the missing value in a number sentence. Makakasama natin dito bilang content presenter, isang teacher 1 from Panganason Elementary School. We have Ma'am Kimberly A. Areglado. Kasama din niya ang kanyang creative resource material developer, isang teacher 1 din from Panganason Elementary School. We have Ma'am Geneva I. Malazarte. It's already 12:07 na. Halina't makibahagi at matuto on this new learning experience as we bring with you MATH-DADALING lessons in mathematics together with your MATH-GALING teachers. Ito pa rin ang Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. Kaya naman, tara na, magklase na ta. What a great day, grade 3 learners! It is an honor and privilege to be with you as I welcome you to another learning experience. This is Teacher Kim, your today's teacher in Mathematics 3, Quarter 3, Week 9. I will be with you as we explore our new lesson, only here at Z-Radio 88.5. But before we proceed to our new lesson, prepare your ballpen, extra sheets of paper, and notebook. Are you ready? Alright! Just sit back, relax, and enjoy listening, my awesome learners! We have learned from our previous lesson, we determine the missing terms in a given combination of continuous and repeating pattern. Now let us have a quick review. Number 1. Heart, circle, heart, circle, heart. What is next to the heart? Correct. The answer is circle. Let's proceed to number 2. The given are 1, 3, 5, 7, 9. What is the next number of the pattern? The next number of the pattern is... Very good. The answer is 11. Number 3. A, B, D, E, G. What is next to G? Right. The letter next to G is letter H. Did you get it right? Fantastic. Let's have a butterfly clap. Now, learners, prepare yourselves to our new lesson. Our today's lesson is all about finding the missing value in a numbered sentence. After which this lesson, you are expected to find the missing value in a number sentence involving multiplication and division of whole numbers, and perform the multiplication and division operations to find the missing value. Are you all set? Good to hear. But before that, let us listen first a dialogue.
One day, Eman, Princess, and Angeli each planned to give 3 items of goods to the most affected family due to COVID-19 pandemic. Hello guys! Good to see you today. How are you? I'm fine. I'm good. Good to hear that from you guys. Anyway, talking about COVID-19 pandemic, I come up with a conclusion that many families today are being affected with this. Right? True. I also heard a lot of news about that. Me too. I noticed that in our barangay, there are many affected families. I have something in my mind. What if we will decide now the best way to help the most affected family in our barangay? What do you think? That's a good idea, Princess. Each of us will give 3 items of goods to the family. Sure. I'll just give noodles, canned goods, and hand soap. I'll just prepare also vegetables, alcohol, and vitamins. How about you, Angeli? Let me think. I guess they will need eggs, face masks, and fruits too. So, I guess this is clear, huh? When will be the schedule to visit the family? Let's do it next week. Sure. Let's meet again next week and please don't forget the goods. Okay, let's prepare the goods ahead of time. Of course. That's all for today, guys. See you again next time. Bye. Take care. Bye, guys. All right. Are you still listening, learners? Great. In order to check, I have some questions for you to answer based from the dialogue a while ago. Let's begin. First question. How many characters in the story? Good. There are 3 characters in the dialogue, namely Princess, Eman, and Angeli. Number 2. How many items did they decided to give to the most affected family? Fantastic! Each of them will give 3 items to the family. Eman will give noodles, canned goods, and hand soup. Princess will give also vegetable, alcohol, and vitamins. And then Angeli will share eggs, face mask, and fruits. Number 3. How many items did they decided to give in all? Let us write first in the number sentence form. 3, which is the number of characters in the dialogue, times 3, the number of items each, is equal to n. N is the unknown value or the missing value. So, 3 times 3 is equal to 9. The value of n, or the missing value, is 9. And so, the most affected family will receive 9 items in all. In finding the missing value, let us first remember the parts of the number sentence that involves multiplication and division. Prepare your ballpen and your paper. Write 5 times 4 is equal to 20. In the given number sentence, 5 is the multiplicand and 4 is the multiplier, while 20 is the product. Did you get it, learners? Very good. Now let us find together if the missing value in the multiplication sentence is the multiplicand. Here is the formula. Write down on your paper, big letter N is equal to the product divided by the multiplier. Let's have an example. N times 4 is equal to 20. Again, N times 4 is equal to 20. Let's try to answer.
Are you done? All right. The value of n is correct. The n, or the multiplicand, is 5. This is the solution. N is equal to the product, which is 20, divided by the multiplier, which is 4. So the value of n, or the multiplicand, is 5. The multiplication sentence is 5 times 4 is equal to 20. How about if the multiplier is the missing value, or the n? You write this formula. N is equal to the product divided by the multiplicand. Example, write 5 times n equals to 20. Again, 5 times n is equal to 20. Do you have your answer? Perfect. The answer is 4. Let's solve. N is equal to the product, which is 20, divided by the multiplicand, that is 5. So n, or the missing value, is 4. We can have now a complete multiplication sentence. 5 times 4 is equal to 20. And now let us have a short break. If you want to take your snacks, grab it. And when we come back, we will continue the discussion. The Radyo Z-Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We In Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. And we are back. Grade 3 learners, are you still there? Good to hear. Now let us continue our discussion. In your paper, using your pen, you write the formula. N is equal to multiplicand times multiplier. That formula will be used if the product in the number sentence is the missing value, or the n. Let's try this example. 5 times 4 is equal to n. Again, 5 times 4 is equal to n. Good job! The value of n is 20. The solution? N is equal to 5, which is the multiplicand, times 4, that is multiplier. So the value of n, or the product, is 20. The complete multiplication sentence is 5 times 4 is equal to 20. Let's proceed to the division sentence. Hold your ballpen and write 36 divide 4 is equal to 9. 36 represents the dividend. 4 is what we call the divisor, and 9 is the quotient. Let us learn together when the dividend is a missing value. The formula: n is equal to the divisor times quotient. Example:
n divide 4 is equal to 9. N divide 4 is equal to 9. Do you have your answer? Great! The answer is 36. Let's solve. N is equal to the divisor, which is 4, times the quotient, 9. So, the n or the dividend is 36. The division sentence being formed is 36 divided by 4 is equal to 9. Next, let us know the formula in getting the divisor or the missing value. Let's have example. 36 divide n is equal to 9. 36 divide n is equal to 9. The formula is n is equal to dividend divide the quotient. Let's try to answer. Go! Time is up. The value of n is very good, 4. Let's solve. N is equal to 36. The dividend divides the quotient, which is 9. It is clear that the value of n or the divisor is 4. So the division sentence is 36 divide 4 is equal to 9. Next is to find the quotient in the division sentence. Using the formula, n is equal to the dividend divided by the divisor. Write 36 divide 4 is equal to n. 36 divide 4 equals to n. Who has the answer? Great! The missing value is 9. Let's solve using the formula. N equals the dividend, which is 36, divided by the divisor, which is 4. The correct answer is 9. So the value of n or the quotient is 9. We can formulate the division sentence now. 36 divide 4 is equal to 9. Learners, did you get all the formulas in finding the missing value or the n? Good to hear. So let's have another example. Find the value of n. In your paper, write n times 4 equals 18 times 2. Again, write n times 4 equals 18 times 2. Let's solve the value of n. Copy n times 4 and solve 18 times 2. The answer is 36. So we have n times 4 equals 36. Now let us find the value of multiplicand by using the formula. N is equal to the product, which is 36, divided by the multiplier, which is 4. And we can get the answer of 9. So the value of n is 9. Did you follow, learners? Very good. Let's try another example. Find the value of n. Write 40 divide 4 equals n times 2. I repeat, 40 divide 4 equals n times 2. Let's solve. Divide 40 by 4. The answer is 10. Copy the equal sign and n times 2. So we have 10 is equal to n times 2. Let's find the value of multiplicand. N is equal to the product, which is 10, divided by the multiplier, which is 2.
The answer is 5. So the missing value, or the n, is 5. Is it clear, learners? Great! Okay, this time it's your turn to practice what you have learned from the discussion. Prepare your paper and your ball pen. Are you ready? Great! Number your paper from 1 to 4. Let's begin. Task number 1. 5 times n equals 70. I repeat, 5 times n is equal to 70. Time's up! What is the value of n? Perfect! The value of n is 14. In the multiplication sentence, the missing part is the multiplier. Let's solve using the formula. N is equal to the product divided by the multiplicand. And so, n is equal to 70 divided by 5. The value of n is 14. The complete multiplication sentence is 5 times 14 is equal to 70. Next task. 15 divided 5 is equal to n. Again, 15 divided 5 is equal to n. Are you done? Okay. What is the value of your n? Excellent. The value of n is 3. Using the formula, n is equal to the dividend divided by the divisor, since quotient is the missing value. And so, n equals 15 divided by 5. The value of n is 3. We have now the division sentence. 15 divided 5 is equal to 3. Task number 3. N times 3 is equal to 6 times 4. N times 3 is equal to 6 times 4. Okay, stop. Do you have your answer now? Great! So the value of n is... Very good, my dear learners. The value of n is 8. Let's solve. Copy the n times 3 and the equal sign. Multiply 6 times 4. The answer is 24. So we have n times 3 is equal to 24. Now from the equation, the missing part of multiplication sentence is the multiplicand. So we will use the formula in finding a known value of multiplicand. So n is equal to the product, which is 24, divided by the multiplier, which is 3. So the value of n is 8. Task number 4. 12 divide n equals 36 divide 6. Again, 12 divide n equals 36 divide 6. Learners, what is the answer? Fantastic! The missing value is 2. Let's try to solve. The equation is 12 divide n equals 36 divide 6. Copy 12 divided by n and the equal sign. Divide 36 by 6 and the answer is 6. So we have the equation of 12 divided by n is equal to 6. To get the missing value, let's use the formula of finding the divisor. N is equal to the dividend, which is 12, divided by the quotient, which is 6. So the missing value is 2.
I believe you all eager to practice more. Right? Let's have another activity. You write big letter A for test 1. Find the value of n. Shall we start? Okay. Just write first all the given equations and I will give you time to answer it later. Number 1. N equals 45 divided by 5. N equals 45 divided by 5. Number 2, 12 times 3 equals n. Again, 12 times 3 equals n. Next, number 3, 24 divide n equals 6. I repeat, 24 divide n equals 6. Let's proceed to number 4. 30 divide n is equal to 3. 30 divide n is equal to 3. Number 5. 6 times 3 is equal to n. I repeat, 6 times 3 is equal to n. Are you done writing? Okay, I'll give you 15 seconds to answer. Time starts now. Time is up, my dear learners. Let's check. For number 1, what is your answer? Correct. The value of n is 9. Number 2, the answer is fantastic. The value of n is 36. Let's proceed to number 3. Can you tell me the value of n? Very good. The missing value or the n is 4. Next, number 4, 30 divided n equals 3 is great. 10 is the value of n. Then number 5, what is the answer? Perfect. The value of n is 18. Are you happy with your scores? Alright, but wait, there's more for test 2. Answer the following statement and solve. Paul, Sam, and James each borrowed a paintbrush, a jar of paint, sheet of paper, and a pencil from the art room. How many pupils are there? How many items did they borrow? How many items did they borrow in all? Do it now, because after a short break, we will find out if your answer is correct. The Radyo Z-Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. And we are back. Learners, are you still there? Good to hear. And now let us read again the statement. Paul, Sam, and James each borrowed a paintbrush, a jar of paint, a sheet of paper, and a pencil from the art room. Let's check your answer. How many pupils are there? What is your answer?
Very good. There are 3 pupils who borrowed art materials. How many items did they borrow? The answer is correct. Paul, Sam, and James, each of them borrowed 4 items. How many items did they borrow in all? What is the answer? Fantastic! The total borrowed items from the art room is 12. Let's solve. N equals 3, which is the number of pupils, times 4, the number of items each. Therefore, the value of N is 12. So, the complete number sentence is 3 times 4 is equal to 12. Did you get perfect? Wow! Congratulations, learners! You did a great job! Remember that in the number sentence involving multiplication is the opposite of division. You can easily find the missing value or the N in the number sentence involving multiplication if you know how to divide. Do not forget that N represents the value of the missing term in a number sentence. Let us bear in mind the solution in finding the missing value in the multiplication sentence. If the multiplicand is the missing value, use the formula N equals product divide multiplier. What if the missing value is the multiplier? Just use the formula N equals product divide multiplicand. If the missing value is the product, N equals multiplicand times multiplier. Let us remember also the solutions in finding the missing value in the division sentence. Use N equals divisor times quotient if the missing value is the dividend. If the missing value is the divisor, just use N equals dividend divide quotient. What if missing value is the quotient? Very good. The formula is N equals dividend divide divisor. Congratulations, my grade 3 learners, for your new learnings today. Thank you so much for being collaborative in accomplishing every task. This lesson is very helpful when we proceed to our next lesson. For your evaluation, use learners' materials in grade 3 from pages 259 to 262. You can submit your answer to your teacher in your respective schools. It's already time. We have come to the end of today's lesson in Mathematics 3 about finding the missing value in a number sentence. Please take time studying your lesson. Ask assistance from your parents or guardians in doing the activity. Thank you for listening, my dear learners. This has been Teacher Kim saying, ang batang magtiyaga ay pinagpapala. Take care, keep safe! Radyo Z-Eskwela Executive and Technical Working Committee. The school's Division Superintendent, Eufemia T. Gamutin Seso 5. Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Romel R. Handayan. Curriculum Implementation Division OIC Chief, Dr. Arlene B. Lim. School Governance and Operations Division, Dr. Ruben J. Riponte. Program Director, Dr. Arlene B. Lim. Assistant Program Director, Noemi P. Canales. Members, Cecilia Morales, Dr. Hilda A. Opena, Dr. Eldecris B. Calzadora, Dr. Dexter A. Sikinia, Nohara O. Pinute, Dr. Grace D. Pontillas, Dr. Renato N. Pakpakin,
Dr. Andy P. Cabodok, Juanito Lapiceros, Engineer Norberto S. Manlangit, Ryan Villanueva, Jomar M. Dumupoy, Bob Daylan S. Milabat, Medard D. Apit, and Paz Eugenia Villusino. Technical Working Committee, Production and Communications, Lorely E. Quijano, Given G. Hinampas, Judiland T. Yu, Donna D. T. Bolifer, Mary Rose N. Resma, Riwen C. Manuel, Irene Lea C. Manguhon, and Bessie Aya N. Banyes. Social Media and Packaging Team, Christian Anhara L. Martesio, William R. Ranara, Joan T. Iscoton, Roberto S. Acusar Jr., May B. Istaniol, Richard H. Arellano, Ralph A. Tabanyag, Angelo C. Gutierrez Jr., Jade Karen R. Arais, Eliza May Garsuta, Sedi S. Caballero, and Jane S. Caballero. Sa Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. Right and only here at Z Radio 88.5, ang istasyong siguradong lingaw, siguradong kuyaw. Siguradong kuyaw. Siguradong kuyaw. 88.5. Z Radio. This is Z Radio 88.5. Z Radio 88.5. Siguradong lingaw, siguradong kuyaw. Laging handa. Laging handa. Baha tagtuyot sunog lindol bagyo, mga kalamidad na likas sa ating mundo, napapahamak ang buhay at kabuhayan, kaya naman kailangan ngang paghandaan. Maging handa, maging alerto, tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat dapat na maging laging handa. Laging handa. Kalamidad ay maaasahang darating. Sa di inaasahang oras, Kaya naman hindi na dapat hintayin. Unahan na habang di pa natataranta, maging handa, maging alerto, tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat dapat na maging laging handa. Suriin mo mabuti ang iyong kapaligiran. Saan ka ba nakatira? Diyan ba ay bumabaha? Tuwing gamot, pagkain, kumot, pang sindi, first aid kit, mga gamit panligtas ng buhay dapat mabitbit. At sakaling lumindol o sumabog ang lugar, meron bang matagdaanan palayo sa kasawian? Panahon na ay malupit at ang hangin hagupit. Mabuti na lang na tayo ay laging nakahanda. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat dapat na maging laging handa.
This message was brought to you by the Department of Education with the support of World Vision Development Foundation. Saludo, saludo, saludo ako sa iyo. Saludo, saludo, saludo ako sa iyo. Di mo alintana mga batikos at pangungutya, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Ika'y di sumusuko, lumalaban at nangangako, maihatid pa rin ang serbisyong totoo. Para sa kabataan, ginagawa ang lahat, maibigay lang ang edukasyong karapat-dapat. Kaya't ang awit kong ito ialay ko sa'yo. Deped ako'y saludo sa'yo sa katapatan mo sa Pilipino. Ngayong kaarawan mo, tanggapin mo ang pagpupugay ko. O deped ako'y saludo sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Ika'y pinangungunahan ng isang superwoman, walang iba, Madam Leonor Briones lang naman. Sa ngalan ng serbisyo, dedikasyon sa trabaho, pagmamahal ng isang ina, nararamdaman ko. Ikaw ang humuhubog sa aming kinabukasan, laging inuuna ang kapakanan ng kabataan. Kaya't ang awit kong ito ialay ko sa'yo. Deped ako'y saludo sa'yo sa katapatan mo sa Pilipino. Ngayong kaarawan mo, tanggapin mo ang pagpupugay ko. O deped ako'y saludo sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. One station, all the hits. Z Radio 88.5. Ayan mga ka-Z-Eskwela, alas 12:50 na. And our time check is brought to us by, of course, our Vice Governor of the Province of Davao de Oro. We have Honorable Maria Carmen Zamora. Ayan, so natapos na nating i-feature ang ating third lesson presentation for today, which is about the grade 3 mathematics na may topic na finding the missing value in a number sentence. Nais ko pong batiin and i-congratulate po ang ating content presenter for this one. Isang teacher 1 from Panganason Elementary School. We have Ma'am Kimberly A. Areglado. And at the same time, congratulations din po sa kanyang creative resource material developer. Also a teacher 1 from Panganason Elementary School, Ma'am Geneva I. Malazarte.
Ayan mga ka-Z-Eskwela, it means na natapos na natin yung 3 lesson presentations. Meron pa tayong isang lesson presentation na titira. And bago natin i-present yan, nais ko lang i-remind ang lahat ng ating mga learners across the province of Davao de Oro to notify us with your attendance by filling out our attendance link for today, which is https://tinyurl.com/Radyo Z-Eskwela June 1. Ayan, so patuloy pa rin tayong sumuporta sa ating programa din sa Radyo Z-Eskwela. Since aside sa atong on-air din sa atong paboritong istasyon, we do have our cross-line streaming gamit ang FB application. Again, so sa katong wala pa naka-like and naka-follow sa among mga FB pages, hala pag-like and follow na. We have our Z Radio 88.5, DepEd Tayo Division of Davao de Oro, and the Radyo Z-Eskwela, DepEd Davao de Oro. And with those FB pages, pwede jud mo mag-shout out or maghatag og mga komento, suggestions, and recommendations may tungod sa atong programa diri sa Radyo Z-Eskwela. And speaking of pa-shoutout po mga ka-Z-Eskwela, nais ko lang batiin ang ating mga masuging tagapakinig and naka-view din sa atin ngayon. Karungtak na. Hi to my co-teacher dyan sa Purok 7, Antiquera, Nabunturan, na si Ma'am Robilin Alboroto. Naglanog-lanog daw despite na nag-work from home si Ma'am. And at the same time, hello to my co-teacher sa Tuburan National High School. Nagipangunahan sa amuang head teacher 1 na si Sir Rogelio Eguno. Hi also to our public district supervisor dyan sa Mawab District na si Ma'am Azucena L. Teves. Hi ma'am, og sa imong mga kaubanan niya sa district office. Hello also to Alona Dihacto from MCES DDO. I don't know kung saan itong MCES. Ang dami namang M dito sa ating probinsya. Well anyway, hello ma'am Alona. Hi also to Carmelita Taripe, Ma'am Rosalyn Potani Igbalik dyan sa Maragusan Central Elementary School, Ma'am Vivian Perfecto Songahid from Mainit Elementary School, Nabunturan East District. Hello also to Ma'am Thelma Caris Batalunan Nanali, isa sa ating mga top fans. Hi ma'am, Maying Udto from Nabunturan National Comprehensive High School. Also to Ma'am Neddy Ann Lopez Sahulga from Mako. We also have Ma'am Gemma Hesta, Cristal Rodico Siniel, coming from San Mateo North Central School. And we have Weng Leones Salinas, Compostela DDO, Mary Ann Batislaong, also from Compostela, and Ma'am Annie Rose Tagalog Datulaita. And mga ka-Z-Eskwela, thank you so much sa inyong pakikinig and pag-watch sa ating programa dyan sa ating mga FB pages. O sa mga gusto magpa-shoutout, so kindly comment your pa-shoutout sa ato ang mga FB pages samtang napatay oras ato ang i-greet muna mo din sa atong programa. And it's already 12:54 na. Bago tayo dumako sa ating last lesson presentation, nais ko lang batiin ang ating Radyo Z-Eskwela program sponsors. We have Nuada Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Arkikans Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Kinaway Builders Corporation, Phoenix Corbata Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, and GP&H Construction Incorporated. Ayan mga ka-Z-Eskwela, daghan kaayong salamat sa atong mga butihing Radyo Z-Eskwela program sponsors. Ayan, so it's already 12:55 ng tanghali mga ka-Z. We do have one more lesson presentation para naman sa ating mga grade 4 mathematics. And the topic for this one will be solving routine and non-routine problems involving perimeter. Makauban na to isip content presenter, usa ka teacher 1 from Magading Elementary School. We have Ma'am Vielka T. Esteban. Ug kauban usab niya ang iyang creative resource material developer, sapod ka teacher 1 from Nabunturan Elementary School na si Ma'am Roda Tayone.
Ito pa rin ang Radyo Z-Eskwela. It's already 12:56 na po. Let's have MATH-KIBAHAGI at MATH-TUTO on this new learning experience as we bring with you MATH-DADALING lessons in mathematics together with your MATH-galing teachers. This would be our last lesson presentations. Kaya naman, tara na, magklase na ta! Hello everyone, especially to all our grade 4 listeners out there. Welcome to our learning session in Mathematics 4. I am teacher Bielka B. Taganahan Esteban from Magading Elementary School, Nabunturan East District. I am happy to be with you once again in our learning session for today. Make sure that you are comfortable and sit in a well-lighted place. See to it that you can hear me loud and clear, okay? Are you excited for our session for today? All right. Word problem involving perimeter is just an application of basic math skills. But there are also some problems involving perimeter that are complicated. We have to follow a step-by-step solution. Make an illustration, choose a formula, and make use of different strategies to cope up with the right answer. After this lesson, and going through all the activities in Mathematics 4 module, you are expected to solve routine and non-routine problems in real-life situations involving perimeter of squares, rectangles, triangles, parallelograms, and trapezoids. Are you ready? Let us start this discussion by recalling your knowledge on finding the perimeter of square, rectangle, triangle, parallelogram, and trapezoid. If you have your math module with you, open it on page 1 to 2. If you don't, just listen and follow my directions. Let us read the instruction. Solve each problem and choose the letter of your answer. Write your answer on a piece of paper. Again, solve each problem and choose the letter of your answer. Write your answer on a piece of paper. Are you ready? That's good to hear. You have 30 seconds to answer each number. Then, we'll check your answers after finishing all items. Listen carefully as I read each item twice. Number 1. One side of an equilateral triangular park measures 20 meters. What is the perimeter of the triangular park? Letter A, 40 meters. Letter B, 50 meters. Letter C, 60 meters. Or letter D, 70 meters. Again, number 1. One side of an equilateral triangular park measures 20 meters. What is the perimeter of that triangular park? Letter A, 40 meters. Letter B, 50 meters. Letter C, 60 meters.
Or letter D, 70 meters. Timer starts now. Number 2. Francis walked around a small rectangular garden. The rectangular garden is 8 meters long and 7 meters wide. What is the perimeter of the rectangular garden? Letter A, 38 meters. Letter B, 30 meters. Letter C, 23 meters. Or letter D, 15 meters. Again, number 2. Francis walked around a small rectangular garden. The rectangular garden is 8 meters long and 7 meters wide. What is the perimeter of the rectangular garden? Letter A, 38 meters. Letter B, 30 meters. Letter C, 23 meters. Or letter D, 15 meters. Timer starts now. Number 3. Jonel enclosed his vegetable garden with a fence. The 4 sides of the garden measures 10, 15, 17, and 9 meters. How long will be the fence? Letter A, 25 meters. Letter B, 32 meters. Letter C, 42 meters. Or letter D, 51 meters. Again, number 3. Jonel enclosed his vegetable garden with a fence. The 4 sides of the garden measures 10, 15, 17, and 9 meters. How long will be the fence? Letter A, 25 meters. Letter B, 32 meters. Letter C, 42 meters. Or letter D, 51 meters. Timer starts now. Number 4. One side of a square playground of Bacon West Central School
in Sorsogon City measures 35 meters. How many meters of chicken wire are needed to enclose the playground? Letter A, 70 meters. Letter B, 105 meters. Letter C, 140 meters. Or letter D, 175 meters. Again, number 4. One side of a square playground of Bacon West Central School in Sorsogon City measures 35 meters. How many meters of chicken wire are needed to enclose the playground? Letter A, 70 meters. Letter B, 105 meters. Letter C, 140 meters. Or letter D, 175 meters. Timer starts now. Number 5. Josel bought a lot whose sides measure 23 meters, 18 meters, 23 meters, and 18 meters. What is the perimeter of the lot he bought? Letter A, 82 meters. Letter B, 75 meters. Letter C, 54 meters. Or letter D, 41 meters. Again, number 5. Josel bought a lot whose side measure 23 meters, 18 meters, 23 meters, and 18 meters. What is the perimeter of the lot he bought? Letter A, 82 meters. Letter B, 75 meters. Letter C, 54 meters. Or letter D, 41 meters. Timer starts now. Are you done answering? I'll give you 30 seconds more to review your answers. Check your answers. For number 1, the answer is 60 meters. Letter C. For number 2,
The answer is 30 meters. Letter B. Number 3, it's 51 meters. Letter D. For number 4, the answer is 140 meters. Letter C. And for number 5, the answer is 82 meters. Letter A. Did you get all the correct answers? If yes, good job. If no, don't worry. Just review the process, then you'll get it perfectly. How did you find the perimeter of the figures asked in the problems? That's right. To find the perimeter or the distance of a shape or a figure, we simply add up the measurements of all the sides. This time, let us have a word problem. Let us analyze, then solve this problem. If you have your module, turn it on page 5. If not, just listen carefully. The barangay captain of San Isidro encouraged each household to participate in the community project, Clean and Green program. The De Chavez family decided to convert their vacant lot into a vegetable garden. They decided to surround it with barbed wires to protect the plants from stray animals. How many meters of fencing materials will they buy given the measurements of the vacant lot below? Its length measures 9 meters and 8 meters. Then, its widths measure 3 meter and 5 meter. What type of a word problem is this? Is the given problem an example of a routine problem or a non-routine problem? Very good. It is a routine problem. Routine problems are simple, practical word problems. How are we going to solve the given routine problem? To analyze and solve the given problem, we will use the 4-step plan. Understand the problem. Know what is asked in the problem. What is asked in the problem? Very good. The problem asks the perimeter or distance around the vacant lot for the measurement of the fencing materials. Number 2. Know the given facts or data. What are the given facts? That's right. The given facts are the measurements of the sides are given. 3 meters, 9 meters, 8 meters, and 5 meters. Step 2. Plan. Draw or illustrate to visualize the problem. If we're going to illustrate the lot, it will look like this. Remember, this is optional. You may or may not have to illustrate to visualize the problem. Next is to determine the operation
or the formula to use. What operation or formula will we use to solve the problem? That's correct. We will use this formula. Perimeter is equals to side plus side plus side plus side. Step 3. Solve to carry out the plan. Next is to carry out the plan. Solve using the formula. Perimeter is equal to side plus side plus side plus side. Perimeter is equal to 3 meters plus 9 meters plus 8 meters plus 5 meters. Perimeter is equal to 25 meters. Do we have the same answer? That's great! Let's keep moving. Step 4. Check and look back. The last step is we are going to check or look back. What is the final answer to the problem? The answer is the perimeter or the fencing materials needed is 25 meters. Did you get the correct answers? Fantastic! That's how we solve for the perimeter of a figure in a routine word problem. Congratulations everyone for a job well done. We will have more exciting activities when we come back. The Radyo Z-Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Kanaway Builders Corporation, Phoenix Corbada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. And now, we're back. This time, let us study another example. A non-routine problem. Listen and analyze the problem that I am going to read. You can read it with me if you have your module with you or if you're watching this presentation. One side of a square table measures 3 meters. If 3 tables are placed end to end, what will be the perimeter of the new table? Again, one side of a square table measures 3 meters. If 3 tables are placed end to end, what will be the perimeter of the new table? This is a non-routine problem. A non-routine problem is any complex problem that requires some degree of creativity to solve. Some routine problems require multiple steps. These problems can also be solved
in multiple ways or using different strategies. Strategies that can be used include listing or table method, guess and check, drawing a diagram, using a patterns, and etc. Let us now analyze and solve the problem by the following steps. Step number 1. Understand. What is asked in our problem? Very good. The perimeter of the new table. What are the given facts? Great. The given facts are measurement of one side of the square table, which is 3 meters. Step 2. Plan. Remember, in solving a non-routine problem, you can use different strategies. Let us solve the problem by drawing or illustrating the picture. So, we have here 3 square tables that measure 3 meters on each side. Then, by placing it end to end, it would look like this. The new table form is rectangular in shape. The new dimensions are length is equal to 9 meters and width, which is equal to 3 meters. Considering the dimensions of the new table form, can you now solve for its perimeter? How are you going to do it? That's right. We just have to simply add the measurements of all the sides. Notice that the shape of the new table is rectangle. To find the perimeter of a rectangular figure, we use this formula. Perimeter is equal to 2 times length plus width. Let us substitute the given values in the formula. Perimeter is equal to 2 times length plus width. Perimeter is equal to 2 times 9 meters plus 3 meters. 2 times 9 meters plus 3 meters is equals to 12 meters. So 2 times 12 meters is equal to 24 meters. Therefore, the perimeter of the new table is 24 meters. That's how we solve for the perimeter of a plane figure. We consider the shape, then figure out what formula to be used. Here are the equations or formula for the perimeter of different plane figures. Figure number 1 is a square. The formula is perimeter is equal to side plus side plus side plus side, or perimeter is equal to 4 times side, or perimeter is equal to 4s. The second figure is a rectangle. The formula to get the perimeter of a rectangle is perimeter is equal to length plus length plus width plus width. Or it can be perimeter of a rectangle is equal to 2 times length plus 2 times width.
Another formula to get the perimeter of a rectangle is equal to perimeter is equal to 2 length plus 2 width. The third figure is a triangle. The formula to get the perimeter of a triangle is equal to perimeter of a triangle is equal to A plus B plus C. The fourth figure is an equilateral triangle. The perimeter to get the equilateral triangle is equals to P is equal to side plus side plus side, or perimeter of an equilateral triangle is equal to 3 times S, or 3S. The fifth figure is a parallelogram. The formula to get the perimeter of a parallelogram is equal to B plus B plus H plus H, or P is equal to 2 times base plus 2 times height, or P is equal to 2 base plus 2 height. The sixth figure is a trapezoid. The formula to get the perimeter of a trapezoid is equal to base 1 plus base 2 plus side plus side. Can you do it on your own now? Let's try another example for this problem. Raymond uses his free time in reading books. In his rectangular book has a length of 20 centimeter and a width of 15 centimeter. What is the perimeter of the book? Again, Raymond uses his free time in reading books. If his rectangular book has a length of 20 centimeters and a width of 15 centimeters, what is the perimeter of the book? Try to answer this within the given time. Your timer starts now. Are you done answering? Let's check. Question number 1. What is S in the problem? Correct. The perimeter of the book. Question number 2. What are the given facts? You're right. The given facts are length, which is 20 centimeters, and width, which is 15 centimeters. Question number 3. What is the formula to be used? Remember, in picking a formula, you have to consider the shape or the figure. In the problem, the book is an rectangular shape. So, what formula will you use? You're correct. We use perimeter is equal to 2 times length plus width. Now we solve. Show your solution. Perimeter is equal to 2 times length plus width.
2 times 20 centimeter plus 15 centimeter. 20 centimeters plus 15 centimeters is equal to 35 centimeters. So, 2 times 35 centimeters is equal to 70 centimeters. The perimeter is 70 centimeters. What is the final answer? The perimeter of the book is 70 centimeters. Did you get the correct answer? Fantastic! Congratulations everyone for doing a great job. We will continue and have more exciting activities after this break. The Radyo Z-Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. A while ago, we learned how to find the perimeter of a plane figure in a routine and a non-routine word problem. How do we solve routine and non-routine word problems involving perimeter? You're right. To solve routine problems involving perimeter of plane figures, we have to follow the 4-step plan. The first step is to understand. Know what is asked and know the given facts. Step number 2. Plan. Draw or illustrate to visualize the problem. Optional. Or determine the operation or formula to use. Step number 3. Solve. Solve using the formula. And step number 4, check and look back. Write the correct answer. On the other hand, non-routine problems can be solved by drawing a picture, using a number line, making a table, and others. Is everything clear to you now? That's good to hear. Remember, if you have questions or clarifications regarding this matter, do not hesitate to contact us, your teachers, for we are here, always ready to help you. For your evaluation, answer the assessment on pages 12 to 13 of your mathematics module. I will read some part of it. Listen carefully. Solve each problem by following the correct step. Number 1. Anna loves chocolates. She ate a rectangular chocolate with a length of 11 centimeters and a width
of 17 centimeters. What is the perimeter of the chocolate? Number 2. Johnny plays around a rectangular table. The table is 3 meters by 5 meters. He runs his toy car around the table 5 times. What is the distance covered by the toy car? And number 3, the 3 sides of a rectangle measure 20 centimeter, 32 centimeter, and 50 centimeter. What is the perimeter of the triangle? Alright, continue doing the remaining activities in your module or the activities given by your teacher regarding this topic. After all the activities have been completed, submit your answer sheets together with your module to your teacher on your scheduled date and time. Once again, congratulations everyone for a job well done. This ends our program for today. Thank you for listening and happy learning, everyone. Radyo Z-Eskwela Executive and Technical Working Committee. The School's Division Superintendent, Eufemia T. Gamutin Seso 5. Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Romel R. Handayan. Curriculum Implementation Division OIC Chief, Dr. Arlene B. Lim. School Governance and Operations Division, Dr. Ruben J. Riponte. Program Director, Dr. Arlene B. Lim. Assistant Program Director, Noemi P. Canales. Members, Cecilia Morales, Dr. Hilda A. Opeña, Dr. Eldecris B. Calzadora, Dr. Dexter A. Sikinia, Nohara O. Pinute, Dr. Grace D. Pontillas, Dr. Renato N. Pakpakin, Dr. Andy P. Cabodo, Juanito Lapiceros, Engineer Norberto S. Manlangi, Ryan Villanueva, Jomar M. Dumupoy, Bob Daylan S. Milaban, Medard D. Api, and Paz Eugenia Villusino. Technical Working Committee, Production and Communications, Lori Lee E. Quijano, Given G. Hinampas, Judilan T. Yu, Donna D. T. Bolivar, Mary Rose N. Resma, Riven C. Manuel, Irene Lea C. Manguhon, and Bessie Aya N. Banyes. Social Media and Packaging Team, Christian Anhara L. Martesio, William R. Lanara, Joan T. Iscoton, Roberto S. Acusar Jr., May B. Istaniol, Richard H. Arellano, Ralph A. Tabanyag, Angelo C. Gutierrez Jr., Jade Karen R. Arais, Eliza May Garzuta, Sedi S. Caballero, and Jane S. Caballero. Sa Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. Right and only here at Z Radio 88.5, ang istasyong siguradong lingaw, siguradong kuyaw. Z Radio! Z Radio 88.5, siguradong lingaw, siguradong kuyaw. Magbayanihan na, magbayanihan na, bayanihan, pagtutulungan, walang kupas na kaugalian, tatag at tibay, sinasabuhay, galak sa puso ay walang kapantay. Panahon na naman ang bigada, pabigisin lakas at diwa. Tara na brigada na, brigada, eskwela, magkaisa sama-sama. Brigada, eskwela, sa lim na buong barkada. Brigada,
bayanihan na. Ikaw ako, tayong lahat, hawak kamay, sabay-sabay, kapit bisig, buong bayan. Tara na, kumilos na. Tulong-tulong sa pagsulong, hatid na kalidad sa edukasyon. Sa kabataan, saya at dunong, buong adla sabay na aahon. Panahon na naman ng brigada, pagbigisin lakas at diwa. Tara na, brigada na. Brigada, eskwela, magkaisa, sama-sama. Brigada, eskwela, salid na buong barkada. Brigada, eskwela, kilos na, magbayanihan na. Brigada, eskwela, kilos na, magbayanihan na. Brigada, bayanihan na. Bayanihan na. Sabay-sabay na babangon, sama-samang ahon, ihanda ang sarili sa hamon. Ipakipigil sa pagsulong, sa kinabukasan na katuon, para sa di kalidad na edukasyon. Balik-eskwela na naman, isa puso ang kahandaan. Handang isip, handa bukas, sa pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang new normal, online learning at modular. Di na kailangang mag-face-to-face, gamit ang cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, pahirapan, kaya natin to. Lakasan ang iyong loob, sa bagong normal, sa bagong mundo. Kristiyano at katutubo, isang hanggarin san patungo. Ipagpatuloy pag-aaral mo, tagumpay ay naghihintay sa'yo. Balik-eskwela na naman, isa puso ang kahandaan. Handang isip, handa bukas, sa pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang new normal, online learning at modular. Di na kailangang mag-face-to-face, gamit ang cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, pahirapan, kaya natin to. Lakasan ang iyong loob, sa bagong normal, sa bagong mundo. Isang alang-alang natin ang ating kaligtasan, sa bawat oras at panahon, magpakailanman. Hangat palagi ng ating paaralan, ang matuto, gayon din maging ligtas ang kabataan. Tayo ay magkaisa, halina't sama-sama, kasali lahat, kasama lahat, para sa lahat. Pilipinas, maghanda ka na, balik-eskwela na, tara. Tayong lahat, sabay-sabay, pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang new normal, online learning at modular. Di na kailangang mag-face-to-face, gamit ang cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, pahirap
piing, lahat tayo'y uunlad at aangat. Yan tayo, kabrigada, diwa ng bayanihan, atin ang hanggang simula. Man ang mararating, mananatiling tayo ay magkasangga. Dahil sa tuwing kasama ka, kabayani kabrigada, lahat ang ikawin gawin, bigat ay kayang buhatin. Ito ang pusong brigada, paalala ay pinapaganda. Pusong brigada eskwela, walang iwanan tayo. Paaralan, tinatawag na tahanan. Ahalagahan, patuloy pagyamanin, kulay at tinig, panatilihin natin. Kapit lang, Sama-sama, walang iwanan, mananatiling magkasangga. langit ay kakampiling natin. Ano man ang mararating, mananatiling tayo ay magkasangga. Dahil sa tuwing kasama ka, kabayani kabrigada, lahat ay kayang gawin, bigat ay kayang buhatin. Pusong brigada eskwela, walang iwanan tayo. Walang iwanan tayo. Kini ang Siguradong Lingaw. Siguradong lingaw. Siguradong Kuyaw. Siguradong kuyaw. 88.5 Z-Radio. Adlaw siguradong lingaw, dili mapaulahi kay siguradong kuyaw. Para sa bulawan nga probinsya, Z-Radio. Sa bulawan nga pagsibya, Z-Radio. Hoy, tara, magklase na ta. Tara, tara. Sige, sige. Let's go! Kunin na ang radyo, hanapin ang Z-Radio. Halika na at makinig, mag-aaral tayo! Sa Radyo Z-Eskwela, makinig, matuto. Sa Radyo Z-Eskwela, may matutuhang bago. Sa Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela. Umulan man umaraw, ngayong asyo'y susulong. Kaya halika na, mag-aaral tayo! Sa Radyo Z-Eskwela, makinig matuto. Sa Radyo Z-Eskwela, may matutuhang bago. Sa Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela. Handog ng DepEd Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya! Let's go! Nagasipya gikan sa Bulawanong probinsya sa Davao de Oro. Kini ang Siguradong Lingaw. Siguradong Kuyaw. 88.5 Z-Radio. This is Z-Radio 88.5. Oras nato karon, it's already 1:50 na po ng hapon. And our time check is brought to us by the MATH-TUTO Construction Corporation and Apex Mining Company Incorporated. Ayan mga ka-Z-Eskwela, natapos na nating i-feature ating 4th lesson presentation for today. And para po sa ating mga ka-Z-Eskwela na ngayon lang nakatutok sa ating programa, as a recap po para sa ating episode for today, we started with the grade 1 mathematics na may topic na pag-ila sa mga adlaw sa simana o sa mga bulan sa tuig sa hustong pagkasunod-sunod. Sinundan niya ng ating grade 2 mathematics din from topic which is the pagsulbad sa mga problema nga adunay kalabutan sa paggamit sa length.
And our third lesson presentation for today, which is about grade 3 mathematics, na may topic na finding the missing value in a number sentence. And our last lesson presentation for today, which is about grade 4 mathematics, na may topic na solving routine and non-routine problems involving a perimeter. Nais naming pasalamatan ang ating content presenter for this one, isang teacher 1 from Magading Elementary School na si Ma'am Vielka T. Esteban, kasama ang kanyang creative resource material developer na isang teacher 1 from Nabunturan Central Elementary School. We have Ma'am Roda Tayone. Sa lahat po ng ating mga content presenters and creative resource material developer for today, thank you so much and congratulations. And nais ko rin batiin ang kanilang education program supervisor sa mathematics na si Sir Renato Pakpakin. Hi po, sir. And bago po tayo magpaalam ka Z-Eskwela, nais ko rin batiin ang ating mga Radyo Z-Eskwela program sponsors. Thank you so much, Metro Gear Construction Corporation, NAN Builders and Development Services Corporation, Max Mace Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Counselor at Boogie and Miss Marjorie Vertudazo, Aiken Builders and Supply, Apex Mining Company Incorporated, and Bahati Construction. Ayan mga ka-Z-Eskwela, patuloy pa rin tayong sumuporta sa ating programa dinhi sa atong paboritong istasyon sa Z-Radio 88.5 FM. And still, naka-crossline streaming din tayo sa ating mga different FB pages. And nais ko rin i-remind ng lahat ng ating mga parents and teachers, and at the same time, most especially sa ating mga learners na grades 1, 2, 3, and 4 to fill out our attendance thing for today. Ang ating link ay naka-flash yan sa ating mga FB screens, and at the same time, naka-pin din yan sa ating mga comment box sections or our different FB pages. It's already 1:53 na po. Nais ko rin batiin ang aking kasamahan dito sa RBI team na Team Tuesday. Hi to our Secretariat, Ma'am Irene Lea Celestra Manguhon, and also to Sir Angelo Gutierrez. And kanina po nakasama niyo si Teacher Maymay Resma. And also, as our VMix operator for today, Sir Tata Acosar. Ayan, so sa lahat po ng ating mga netizens at mga learners na nakatutok sa ating programa for today, thank you so much for always supporting ang atong programang Radyo Z-Eskwela. Mabati og makita ninyo adlong Lunes, Santo Domingo, alas 10 hanggang alas 2 ng hapon. Dito lang yan sa Z-Radio 80.5 FM. Ang istasyong Siguradong Lingaw, Siguradong Kuyaw. Alright mga ka-Z-Eskwela, it's already 1:54 na po. And bago ako magpaalam, nais ko ding batiin ang ating mga fellow teachers na padayon gyapon sa ilang buhat. Thank you so much sa always na buhat sa atong mga buluhaton dinhi sa atong Departamento sa Edukasyon. Ayan, so it's 1:55 na po. So sa ngalan sa Tibok Pwersa sa radio-based instruction Radyo Z-Eskwela program dinhi sa atong Division of the Davao de Oro Department of Education, o also sa maabi-abihon ug mga buutan ng mga staff dinhi sa Z-Radio 80.5 FM, nagipangunahan sa ato ang station manager na si Sir Nestor Mamon. Kauban ako dinhi on my side, our VMix operator Sir Tata Acosar. Kini ang inyong maestrong mawamenyo, Teacher Drew Manuel. Hanggang sa muli po mga ka-Z-Eskwela for another edition ng ating programa dito sa Radyo Z-Eskwela. Siguradong masaya. As always, ang pingets tayo palagi. And sa kanunay, to God be the glory. God bless us all. And as always, dalay ko ng Diyos.
sa radio, been alive. Bisan nasa man good, listen to the music and I feel so good. Ay gundang ihangtod, napapuntagan pero lingaw man pod. Sa balay man o trabaho, bisan nasa man ka mo adto. Giving you the best music, diri lang sa Z-Radio. Kahit ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa Bulawanon na probinsya, Z-Radio. Sa Bulawanon na pasilya, Z-Radio. Kahit ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa Bulawanon na probinsya, Z-Radio. Sa Bulawanon na pasilya, Z-Radio. Sa Z-Radio tagaan mong lingaw, kay giving you the best music and everything